Maliens aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka jamanadenw aw sigin bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati na ka Thierno Décrypte lajɛ an bɛ folikan lase aw ma k'a fɔ aw ka jɛmukan man di nin ye o daminɛnen ouverture média sanfɛ an bɛ an kanubagaw fo ka wale ɲuman dɔn diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'a fɔ aw ye aw sigin bɛ k'a ka jɛmukan barikama min kɔnɔ ni o ye Thierno Décrypte ye o daminɛna ouverture média plateforme ka chaîne YouTube page Facebook fo ka taa bila bɔlɔlɔsira wɛrɛw kan an bɛ jamanadenw fo nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu bɛɛ kelen-kelenna na k'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw bisimila aw denkɛ n'aw balimakɛ yɛrɛ don Thierno Ndiaye l'enfant de Ségou du Fouta Toro men kanubaw fo k'u wale ɲuman dɔn k'an fani baw fo k'u wale ɲuman dɔn an ka laadatigiw jamanatigiw fo ka taa bila karamɔgɔw la an b'u bɛɛ kelen-kelenna fo k'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ hali bi Ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ tarata dunya la bi utukalo o tile 3 o ye bi ye san 2021 an donna kalo kura mun na an b'a fɔ hali bi kalo in Ala ka hɛrɛ ko ɲuman di aw ni ne ma Ala k'an ka laɲiniw caman sabati a kɔnɔ Maliens bi Thierno Décrypte an bɛna kuma kunnafoni minnu ka kunnafoni jugumanw b'a kɔnɔ kosɛbɛ kunnafoni minnu b'a kɔnɔna na a kunnafoniw ka gɛlɛn le Mali est en deuil Maliens Mali bi deuil la bi anw ka jamana an bɛ ka kasi k'a ta Kayi fo Kidal k'a ta Kucala fo ka taa bila Yoroso la Malien bi yɔrɔ yɔrɔ ɲɔnɔ mara Malien fo Ɲoro bɛɛ bi kasi la bi accident jugumanba mun n'a kɛra bi hakili la a ma dogo aw la Malien maa 40 ani maa dɔɔni olu de bɔnɛna u ni na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ taabaw la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma maa 30 ani dɔɔni olu de bananen don Segu dɔgɔtɔrɔsoba ni o ye ɲɛnakɔrɔfɛnba ye nin waati in na an ka ministre minnu ɲɛsinnen don siraba ka kow ma fo ka taa bila la sécurité de la protection civile ni o ye lakanakow ye olu ye tile bɛɛ ban ye an bɛna kuma kan Amadou Ndaw ale ye Segu 24 ye an y'a wele a ye baara caman sabati an bɛna ale wele ani an fana ye kunnafoni minnu taraba so yɔrɔ caman ni ka se ka protection civile ɲɛmaa ni o ye Jean ye Jean Gabriel Kulibali an y'ale wele Segu Sikɔrɔ ani Balazan ale fana ye mun fɔ an ye an da bɛna s'o ma k'u walawala aw ye an b'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka partager kunnafoni nafa ka bon kosɛbɛ an bɛna ladilikan caman fɔ ko minnu kɛra bi Segu sira kan ni o ye Zanbugu ani Bɛnkɛbugu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna kuma kan bɛɛ ka partager walasa a bɛ se ka se Mali seleke naani bɛɛ la cogo min na jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama mun kɛra Segu taasira la sɔgɔmada in na n'an tilal'o la Maliens an b'a dɔ b'an bolo an bɛna a daminɛ ni ale fɔlɔ ye fɔlɔ a tɔgɔ de ye ko Fatumata Jara Fatumata Jara b'an bolo kɔrɔ yan a dɔgɔkɛ ko a datugun bɛ kasobonba la nin y'a kalo 9 ye bientôt a bɛna kalo 10 sɔrɔ Maliens ko k'a sababu kɛ ko zone dɔ de tun bɛna taa a ka mobili moteur bɔ a la ale ko k'a b'o minɛ ko caman de bɛ n'a kɔrɔ nka nin b'a kun tigɛ aw ye an da bɛna tila ka se a ma a yɛrɛ da bɛna tila ka se ko in kɛra cogo min na a bɛna bɔ a da kɔnɔ a bɛna fɛn caman fɔ a nanen don cri de cœur la bi ka ɲɛsin an ka faamaw ma an ka sariyatigiw ka se k'u deli ko in kɛra cogo min na an b'a ɲini jamanadenw fɛ maaw k'a lamɛn kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Maliens ko Tombouctou tigɛlen don ka bɔ diɲɛ maa tɔw la Tombouctou Maliens an bɛ foli lase Tombouctoukaw ma Turew ni Mayigaw fo ka taa se Tarawelelaka minnu b'a dugukolo kan an b'u bɛɛ fo Maliens ko nin y'a dɔgɔkun kelen ye Tombouctou réseau de tigɛlen don ka bɔ yen Malitel fara Orange kan mun ye fɛn caman ye fo ka taa wari yɛrɛ ci Orange Money olu bɛɛ tigɛ bɛ i sago o mun bɛ kɛ sababu ye ka yelen di maaw ma o fana tigɛlen don Maliens Tombouctoukaw k'u dabali banna an bɛna u ka maa wele maa mun ni ale da bɛna s'a ma ka walawala ale yɛrɛ ye Tombouctouka ye ni ma fili a ko k'a bɔ gundam u kɛmɛ ka jɛkulu sigi bi yɛrɛ u tilala réunion ba la a kan u bɛna ko in dabolo kɛ cogo jumɛn ni ale tɔgɔ ko Asuman Aliji Ture an bɛna tila k'ale fana wele ale da bɛna se ko ninnu ma ka walawala an b'a ɲini aw fɛ a ye dɔ fara partageli kan kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati in na Ala jɔ bɛ n kɛrɛfɛ ni ale de bɛna jɛ ka se ka kunnafoni ninnu jɛnsɛn ɲɔgɔn fɛ bonya ani karama kɔnɔna na Ala jɔn tari basi t'i la Abdurahmane Kulibali somɔgɔw bɛ di ba folikan dɔ b'i bolo
Fombi fo ka an ɲɛmɔgɔyaso fo kosɛbɛ ka équipe technique fo merci malien fɛn fɛn bɛ ka na jali min tɛ malien Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lase u bɛɛ ma ka tila k'a ɲini u fɛ u ka se ka jamukan in partage cogoya caman walasa a ka se ka mɔgɔ caman nasɔrɔ mɔgɔw k'a dɔn ko mun kɛra bi Mali kɔnɔ voilà ka se ka bɔ a kalama c'est important an bɛ foli lase an ka sponsor ma k'u waleɲuman dɔn ni o ye W7 ani ka fara Yara Wal kan an bɛ savon dima o ye safinɛ kura ye safinɛ mun bɛ ko anw ka jamana safinɛ don Mali safinɛ don made in Malia Malien ka yiraw la k'a fɔ savon dima a fana nanen don ka n'an jukɔrɔma tonto an bɛ foli bila a baarakɛlaw ani a feerebagaw bɛɛ ye sans plus tarder Malien an dina mɛn kuma kunna joona joona kuma ko minnu bɛ dugu kɔnɔ aw yɛrɛ b'a kalama nka yanni an ka don Segu ta la ko mun kɛra Segu Sikɔrɔ ani Balazan do sira kan ni o ye ne yɛrɛ bɔdugu ye Zanbugu ani Bɛnkɛdugu ni ɲɔgɔn cɛ Malien bɛɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka gɛrɛ i ka téléphone na bɛɛ ka gɛrɛ i ka ordinateur la i b'a la k'an lajɛ sira o sira kan a kɛra télévision ye wa a ye dɔ fara volume kan k'an lamɛn ko mun kɛra Segu sira kan bi anw bɛ fɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni seliba surunyalen kɔfɛ accident camanba de kɛra Segu sira in kan a jubaju ye mun ye jumɛn de b'a la ka na ni accident ninnu ye an balimaw an'an sinjiw bɛ ka to a la a bɛ se ka dabila cogo jumɛn mun b'a to caman bɛ se ka bɔ nin saya in na cogo min na anw yɛrɛ an bɛ se k'an yɛrɛ lakana hakili la ni ladilikanw ani fɛn caman ye kuma minnu bɛ k'a bɛ bɔ an ka ɲɛmaw yɔrɔ n'an y'olu caman labato a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka kisi an bɛna kuma kan mɛ yan'o cɛ Fatumata b'an bolo kɔrɔ yan ni o ye Fatumata Jara ye an b'a ɲini aw fɛ a k'a ka kɔrɔfɔ lamɛn kuma mun bɛna bɔ a da kɔnɔ c'est très important a sera a ma ni kasi ye ani a yɛrɛ wolofa a wolofa in o sɛgɛnna o taara so ale tora fo ka se émission surunya waati ma Fatumata an bɛna kuma d'a ma a ka se k'a da maga ko mun kɛra a la ni o ye a yɛrɛ dɔgɔkɛ fo ka se nin waati ma Fatumata somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ baasi t'i la Maliens bɛɛ tulo b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛna mɛn ko kura joona i ko degun b'i kan i nanen don ka se ka na kuma caman fɔ k'i dɔgɔkɛ a datugumɛ kasobonba la nin y'a kalo 9 dɔɔnin a bɛna kalo 10 sɔrɔ dati ka don a la foyi tɛ ka don a la i ko i bɛna cri de cœur kɛ ka ɲɛsin an ka sariyatigiw ma ni fura mun bɛ se ka sɔrɔ a la u ka se k'i dɛmɛ a la kosɛbɛ e dɔgɔkɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la cogo di an bɛ fɛn k'o de dɔn fɔlɔ ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ne dɔgɔnin zone de taara don an ka so i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ yɛrɛ zone taara don an ka so zone de taara don aw ka so zone taara don an ka so 3h du matin 3h du matin o tun y'o don y'a siɲɛ 3 ye ko ni sisan cɛ nin y'o kalo joli ye nin y'a kalo 9 dɔ b'a ji dɔɔni a bɛ na 10 sɔrɔ dɔɔni a bɛna 10 sɔrɔ dɔɔni a bɛ na kalo 10 sɔrɔ d'accord u ye zone minɛ u ye zone donné a bɛna mobili moteur ta bɔ ne dɔgɔnin nana sɔrɔ a b'a la bese bɛ zone bolo a ne dɔgɔnin y'a ɲininka a wulila ka ɲɛsin a ma parce que a b'a dɔn maramafɛn b'a yɛrɛ bolo la a da kundara ka ne dɔgɔnin y'a minɛ ka kule mɔgɔw nana fara kan u ye zone ci u kɛlen ka zone ci donc e dɔgɔnin nana sɔrɔ a b'a yɛrɛ de ka mobili kan wa ne kɔrɔkɛ ale kɔrɔkɛ an kɔrɔkɛ kɔrɔbalen a kun b'o de ka mobili moteur bɔ an nana sɔrɔ a birimo de kun ale nana sɔrɔ a birimbo kunna a bɛ k'o bɔ ale ko i bɛ mun na yan nɔ a wulila ka kunda ale kan o ye mɔgɔw kulela o ye mɔgɔw wele u fara jama nana fira u ye zone ci u kɛlen k'ale ci a yɛrɛ ci to a bɛ k'a fɔ ko k'ale to yen ko ni ale siɲɛ 3nan ale bɛ don an ka so kɔnɔ a yɛrɛ y'o fɔ a bɛ ka ci a yɛrɛ bɛ k'o fɔ sisan denmisɛnninw kɛlen ka na fira kan min a minɛna anw yɛrɛ minnu ka so ale yɛrɛ tilala ka siran a cilen ale taara fɔ sigida la dɔ ɲɛna mɔgɔkɔrɔba dɔ ɲɛna o k'u ma u ka taa n'a ye 9e na parce que ko plainte ka ca zo in kunkɔrɔ u taara n'a ye commissaire ko n'a ma ɲɛ u nana ni zo ye ka ban olu tɛ se ka cɛnin labila bilen ne dɔgɔnin labila bilen u y'a minɛ ko ni zone kɛnɛyara ko ni zone u ye ne dɔgɔnin defere ko ni zone nɔgɔyara k'a bɛ bila zone ni bese min bɛ ɲɔgɔn bese min bɛ zone bolo a taara n'a ye 9e na a taara n'a ye tribunal la a bɛ communicati la bese yɛrɛ bɛ communicati la u ye ne dɔgɔnin minɛ k'a datugu a kalo 9 da tɛ ka don a la foyi tɛ ka fɔ anw sigilen se t'an ye dabali t'an ye an ye fan bɛɛ boli an sera an dɔnyɔrɔ bɛɛ ma mɔgɔ mana don mɔgɔ kan o b'a fɔ a b'an dɛmɛ mais hali sini an ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛna don an jigi kɔrɔ hali sini an ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛna an dɛmɛ wari t'an bolo foyi t'an bolo hali dun ta walahi sɔrɔ ne bara ni ne ye tobili kɛ ne fa ɲɛ ma ɲi ni ne ye tobili kɛ hali ka taa ni dumuni ye walahi a passé 60 ka bɔ Lafiyabugu ka se Kasobonba la hali bi sɔgɔmada na ne ye n ka denmisɛnninw ka école la taga wari de to yen
kun ka taa ten n b'a wari n b'a kɛ pase ka pour que n dɔgɔnin ka dumuni sɔrɔ a yɛrɛ filɛ nin ye sisan a man kɛnɛ kasobonba docteur yɛrɛ ye ordonnance d'a ma ordonnance 2 an bolo a ma se ka san fɔlɔ a banalen don a degunnen don hali garde yɛrɛ dɔ ko an ma ko n'an ma ɲɛɲin'a la k'an man kɛnɛ k'an ka fura san mais wari t'anw bolo hali min bɛ dun a tɛ ne yɛrɛ bɛ débrouiller ka feere min kɛ pour que n bɛ se k'a dɛmɛ ni dumuni ni fɛnw ye ne yɛrɛ binna wari foyi tɛ ne bolo bi ne filɛ yɔrɔ min na kamanagan bɛ nin kana n faga ne fa ta ka jugu n'a ye o ye moyen foyi t'an bolo ne yɛrɛ ka Mali faamaw deli u k'a kɛ Ala ni kira n'u ka fanga kama k'anw dɛmɛ ne dɔgɔnin bɛ se ka libérer cogo min na ka bɔ kaso la ɲɛ foyi t'an na ou bien n'a ka jugement bɛ kɛ parce que ko ɲɛ foyi de ma sɔrɔ a la ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la foyi ma sɔrɔ a la walahi i b'a datugura a ma wele k'a bira datugura y'a wele siɲɛ kelen u k'an ma k'u bɛna zon somɔgɔw wele u seginna ka taa n'a ye kasobon na fo sisan zon somɔgɔw ma na n'an taara ko commissaire ka bilali kɛ commissaire ko k'an ka taa zon fa deli an taara ne fakɛ ye délégué wuli ka taa zon fa deli siɲɛ joli a b'a fɔ ale bɛ taa zon mɔkɛ lamɛn zon mɔkɛ lamɛn kati fɔlɔ an ka mɔgɔw bɛ na tuguni n'an nana communiqué la tribunal mɔgɔw b'a fɔ an ka taa zon fa deli an minnu ka mɔgɔ datugulen don degun b'anw kan moyen t'an bolo foyi jigiya foyi t'an na ni Mali faamaw ka dɛmɛ tɛ se t'an ye dabali t'an ye Alajon i ye nin mɛnɛ don o don tulo bɛ taa kalanso don o don maa jigitigɛlen caman bɛ se ouverture média la yan nka se wɛrɛ t'anw ye ka kunnafoniw lancer ka kunnafoniw jɛnsɛn faama ɲumanw bɛ bɔ a kalama ko minnu bɛ jamanadenw na se wɛrɛ foyi t'anw ye o kɔ e yɛrɛ bɔra ka nin lamɛn zon yɛrɛ mun bɛ yen k'a ye sonyɛli kɛ a kɔrɔfɔ la o yɛrɛ bɛ liberté la o bilalen don o bilala o bɛ moto taxi boli la k'a bɛ moto taxi zon bɛ moto taxi boli la sisan ne dɔgɔnin datugulen don datuguli yɛrɛ tɛ k'an tɔɔrɔ a bana a bɛ degun min kɔnɔ bana bolo bi o de kɛlen bɛ ka diɲɛ tɔ bɛɛ tunu ne la mun b'e bolo nin na dɔ b'e bolo ɲininkali damadɔ bɛ n bolo peut-être yan'an k'an da don a ka ko la ne ba a ko ni bi cɛ est-ce que aw sera mɔgɔ dɔ ma i n'a fɔ avocat ou bien sariya tigilamɔgɔ dɔ o ka se ka aw dɛmɛ yan an sera avocat ma an taara avocat dɔ fɛ yen o ko a b'an dɛmɛ bon seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla mardi parce que papier tun bɛ tribunal la an ta o ta communiqué la an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ avocat in ye appel ta ko parce que ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la tribunal la ka taa n'a ye cour d'appel la seli ɲɛkɔrɔ mardi k'o ye jugement ye anw yɛrɛ taara an tɛ kun foyi an ma ɲɛ foyi sɔrɔ a ma an ma ɲɛ foyi sɔrɔ a ma ko don ye jugement ye bon mardi tɛmɛnen n'o kunɲɔgɔn ye bi mardi ye an tilala ka taa tuguni an ma ɲɛ sɔrɔ a ma dɔ ko n ma ko ale bɛ ko ni dɔ sera ko n k'ale wele ne y'ale wele o ko ne ma ko u ma sɔn ka ne dɔgɔnin bila k'u ma sɔn k'a labila an taara an bɛ fɛn o fɛn kɛ tuguni mɔgɔ foyi t'an bolo wari t'an bolo mɔgɔ t'an bolo min b'an dɛmɛ foyi. mais a poursuivre do jumɛn na mun bɛ papier sanfɛ papier b'i bolo yan e papier wa Alajon n ye papier i ye papier c'est coup et blessure involontaire coup et blessure involontaire o bamanankan lama in bon i ye mɔgɔ gosi fo k'a bana nka i ka laɲini kun tɛ o ye o de sɛbɛn bɛ a ka voilà c'est à dire a minɛ kun kan maliyɛnw ni kɔni nin y'anw dabali ban hakili la aw yɛrɛ bɔra ka nin mɛn vraiment Fatumata Jara b'an bolo a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn a ko jigi wɛrɛ t'u ye u ni kasi de donna an ka ouverture média la yan k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka vraiment cri de cœur lancer faama ɲumanw ka bɔ a kalama an ka sariyatigi ɲumanw ka bɔ a kalama ko in a kɛlen ni sisan cɛ nin y'a kalo 9 ye o tɛ waati y'a sɔrɔla Ture tun tɛ tribunal la Ture tun tɛ yen Ture ye procureur kɔrɔ ye hakili la ni Ture ye nin kɔrɔfɔ mɛn hakili la u bɛna wuli ka jɔ caman k'a la ka se ka aw dɛmɛ c'est à dire que i yɛrɛ ko i dɔgɔkɛ bananen don bon problème yɛrɛ mun ye ni nin ko fasugu yɛrɛ kɛra kalo 9 a tigi datugulen don weleli tɛ ka bila maa foyi balimaw jigi bɛ misɛnya bon maa kelen mun fana bɛ yen k'o b'a jigi kɔrɔ ni o fana Ala k'an kisi ni ko y'o sɔrɔ fana sɔrɔ sa a tɔ bɛ gɛlɛya o tɛ tiɲɛ a tɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ bon peut-être bɛna to kaso la yen ten fo san joli qui sait an ye information min sɔrɔ peut-être ne de erreur kɛ kuma fɔcogo la c'est coup et blessure volontaire o ye très bien ka mɔgɔninfin gosi fo k'a jogin très bien i bɛ k'a gosi wagati min wa i kan ka n'i y'a tun y'a gosili ye fo k'a jogin
Corno waro sharia ka jugune o la fɔ ko Duralex Sedlex sharia ka jugu mais sharia do sharia wagati min na wala n'a bɛ hadamaden intéressé sinon n'a bɛ i ka faveur la i bolo ko fɛn ɲumanba do nka wagati dɔw la i bɛ sɔrɔ i jo bɛ ko dɔw la nka n'a fɔra ko ka sharia la taa sharia ka bolo kan a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye i yɛrɛ ma c'est vrai sonyɛni man ɲi surtout i bɛ ka taga mɔgɔ fɛ i bɛ ka taa sonyɛni kɛ o y'a sɔrɔ muru de bɛ i bolo i n'a fɔ ale a fɔ cogo min BC yɛrɛ voilà bon donc o de la fɔ ko nul n'a le droit de se rendre justice soi-même donc an bɛ min faamuya sariya tigilamɔgɔw ka côté la parce que n'i ye zo minɛ hadamaden de don donc olu tun mankan tɛ k'a bɔgɔ fo k'a jogin n balimamuso yɛrɛ ka kuma la hakili la e ko ko commissaire yɛrɛ tun ko ko zo taara koma la n'est-ce pas donc ko tribunal ko ni a sera ka bɔ koma la k'i dɔgɔnin bɛ bila mais ko n'a ma se ka bɔ koma la ko dɔgɔnin tɛ bila donc olu ye u pan sariya kunna o yɔrɔ la u ye u yɛrɛ fɛnɛ ka baara kɛ mais au delà de tout ça ale bɛ kaso min na bi ni o ye a ye zo minɛ gosili minnu kɛra ka zo farikolo jogin ale b'o o kaso min na bi o ye sariya ka baara taabolo dɔ ye nka a ka kan zo fɛnɛ ka se ka minɛ parce que affaire fila de don minnu tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ zo fɛnɛ nɔ bɛ se ka minɛ sonyɛni la surtout ale ka intention fɛnɛ tun ye ka violence de kɛ o la a bɛ fɔ ko en droit l'intention vaut l'action est-ce qu'il y'a faamu mais n'i ye kuma fɔcogo lajɛ a bɛna kɛ an kɔnɔ peut-être ko sariya tigilamɔgɔw bagara an balimakɛ ma mais i bɛ sɔrɔ n'i taara sariya ka bolo fɛ c'est vrai baara kan ka kɛ nin cogoya de la mais au delà de tout ça an bɛ se ka min kɛ o de ye ka sariya tigilamɔgɔw k'u ka clémence ɲini vraiment ka u deli yɛrɛ ka an voix fara an balimamuso voix kan ka sariya tigilamɔgɔw k'u sɛbɛkɔrɔ deli an balimakɛ bɛ degun mun kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ cogoya mun na parce que kalo 10 vraiment a janyara et puis a bɛ digi somɔgɔw la surtout a sababu bɔra zo min na n'a fɔra ko o bɛ a sen kan bi o bɛ moto boli la fɛn tɛ ka kɛ o la o kɔni o ye n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔso kelen ka yɛlɛ mɔgɔ min bɛ ka taa hinɛ u la ye quand l'hôpital se fout de la charité donc a bɛ mɔgɔninfin bila tiɲɛ yɛrɛ la ka ɲugun an ka sariya tigilamɔgɔw la o tɛ an fɛla ye o tɛ an hakilina ye an bɛ u deli sariya ka se ka kɛ a kɛcogo la an m'a fɔ k'u fililen don dɛ mais halisa an b'u deli ka an voix fara an balimamuso voix kan n'an ka cɛkɔrɔba bɛ bɔ yan bi wagati min Corno a bɛ kasiba de la a ko ale yɛrɛ kɔni a donna wo caman na ale den ka affaire bɛ juge min bolo commune 4 la an b'a tigi tɔgɔ garder a ye taga ko caman kɛ yen nɔ bon hali cɛ yɛrɛ fa min filɛ nin ye ko zoŋɛ fa u taara yen nɔ u tagara ka taga yafa deli a fɛ ale yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ taara a bolo d'a kɔ parce que ko procureur tun ko à l'époque u ka taga pour que parents ninnu ka se cogo min k'u ka plainte retirer donc ale tagara ka taga a bolo fila da a kɔ cɛkɔrɔba ye donc finalement tellement delili yɛrɛ juguyara zoŋɛ yɛrɛ fa ma ko u ye sigida yɛrɛ bila donc u tun bɛ yɔrɔ min u ye yen bila u taara yɔrɔ wɛrɛ la pour que ka se ka olu éviter ni ma ɲuman tɔ ko da ye sa ne ba e ka laɲini ye mun ye sisan mun b'i bolo i ka laɲini yɛrɛ ye mun ne ka laɲini tɛ foyi ye faamaw ka ɲa u ma k'anw dɛmɛ ni faamaw m'anw dɛmɛ jigi foyi t'an na kɛcogo foyi t'an bolo kɛcogo foyi t'an bolo an bɛ ka faamaw de deli u ka hinana ala ni kira kama i dɔgɔnin tɔgɔ ne dɔgɔnin tɔgɔ Burema Jara a bɛ san joli bɔ a bɛ san 22 23 a tun bɛ BTD de kɛ ɲina a tun bɛ BTD de la ɲina o tiɲɛna ka sababu kɛ kaso ye maliyɛnw hakili la a bɔra ka kɔrɔfɔ lamɛn an bɛna an ba ka téléphone numéro an bɛna tila k'a bila rapidement pour que maaw bɛ se ka weleli kɛ maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ a la donc maintenant ne ba vraiment nin wulikajɔ in i ye i ko k'i ye va-et-vient caman k'a la a ye wulikajɔ caman k'a la walasa a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka ɲɛsin aw dɔgɔkɛ ma mais i ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la i ma ɲɛ foyi sɔrɔ maintenant i bɛ se k'i da don an bi ka parcours la vraiment n'i taara i taara sɔrɔ a bananen don a yɛrɛ ye mun f'i ye vraiment a nimisalen don ou bien mun de bɛ exactement a ko ni nimisara a mɛnna a nimisara ale ni minnu jɛra ka zon ci bɛɛ y'i sen bɔ ka doni to anw dɔrɔn kunna ale ni minnu jɛra ka zon ci alors ni zon kɔni minɛra bɛɛ de bɛ bɔ surtout zon dɔnnen u bɛ zon in dɔn fɛnɛ sigiɲɔgɔn zon de don u bɛ zon in dɔn a bɛ kare du bɛɛ kɔnɔ a tun bɛ kare du bɛɛ kɔnɔ
u ka famille me semande la sisan u yɛlɛmara kati zon tɔgɔ Sumayila Kanute zon tɔgɔ Usman Kanute zon fa tɔgɔ Sumayila Kanute a bɛ baara kɛ kati poste la k'a bɛ baara kɛ kati poste dɔ la sisan u bɔra semande la u yɛlɛmara kati. D'accord. Donc wuli ka fɛn bɛɛ kɛra la fura foyi ma sɔrɔ a la. Fura foyi a ma ɲɛ foyi sɔrɔ an mana taa mɔgɔ fɛ o b'a hunna minɛ o b'a bila an mana taa mɔgɔ don mɔgɔ kan o bɛ a hunna minɛ o b'a bila an kɔni dɛsɛra an dɔnko banna an tagayɔrɔ banna moyen foyi tɛ ne bolo hali passe n t'a sɔrɔ ka taa dumuni di n dɔgɔnin ma. Mais i yɛrɛ bɛ mun kɛ i b'i débrouiller mun na. Ne kun bɛ salati de feere gudɔrɔnda la. Salati. Ne kun bɛ salati ni kɔngɔ de feere sisan wari banna foyi tɛ n bolo. Hali ka jagokun hali jagokun a bɛɛ taara nin ko da la ne ba bɛ farafinfura de kari sisan ka taa feere n'a ye wari min sɔrɔ a bɛ wari 400 ɲɔgɔn di ne ma ne b'a fara n ka nasɔngɔ kan ka tobili kɛ ka passe bɔ n kun ka taa n'a ye n'o ma sɔrɔ don min na ne bɛ fɛɛrɛ kɛ ka don komi papier bɛ n bolo n bɛ don ni 100 bɛ n bolo ou bien 40 bɛ n bolo yen dumuni tɛ se ka sa a da ka gɛlɛn a bɛ ne b'a don n b'a fɔ a ɲɛna karisa dumuni ma sɔrɔ bi i tɛ nin 40 minɛ i k'o don fɛn dɔ la ten tɔ ou bien n bɛ taa dɛgɛ 40 ɲɔgɔn san ka don n'o ye ten parce que ni donna jigi bɛ da kan ko n bɛ taa fɛn dɔ de d'a ma foyi t'an bolo foyi. Jorno voilà an bɛ se ka min fɔ a ye c'est vrai an b'a dɔn nin wagati in na a diminen don dimi b'a kan dusuma kasa b'a kan yɛrɛ et c'est vrai on compatit mais sariya fɛnɛ b'a a yira parce que mɔgɔ kuma présomption d'innocence bɛ c'est vrai olu ka fɛn la a nare cogo i bɛ cɛ kɛ zon ye mais en tant que sariya tigilamɔgɔw ma a fɔ yɛrɛ ko zon don donc a man kan tɛ ka traiter comme tel d'une part d'autre part a ye tɔgɔ min fɔ ani cɛ fa tɔgɔ o fɛnɛ tun tɛ ale ka ko kɛta ye an b'a faamuya a ye min kɛ mais an bɛ hakɛto ɲini an filɛbagaw fɛ ani ni cɛkɔrɔba yɛrɛ ye émission in lajɛ an bɛ hakɛto ɲini a fɛ donc n bɛ tila ka n mankan fara ale yɛrɛ ta kan parce que je sais que ni émission suilen don trop juge ka clémence kɔfɛ an bɛ avocat vraiment an bɛ avocat caman deli mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ se ka nin affaire in ta bras de corps o ka se cogoya min na ka affaire in ta pour que le monsieur puisse quand même sortir de prison a ka se ka na a ka denbaya kɔnɔ. ou bien soit hali jugement yɛrɛ ka kɛ ko ka dɔn parce que hali n'a sɔrɔ jugement kɛra nin na ale ka laɲini mun ye a ka dɔn a nɔ b'a la a nɔ t'a la a kan ka waati joli kɛ kaso la. au moins hali liberté provisoire yɛrɛ ka sɔrɔ fɔlɔ yanni jugement cɛ parce que n hakili la u ka kuma la donc mais ko o de ma se ka di o de la o kun décision de attaquer u fɛ cour d'appel la olu ka chambre d'accusation pour que u bɛ se cogoya min na ka liberté sɔrɔ fɔlɔ en attendant que jugement bɛ se ka kɛ cogoya min na donc fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ Tchorno qui est très très important d'être dit o ye jumɛn ye o de ye ko écoleden de ye cɛ et puis a fa yɛrɛ ka kuma la ni n'a ye échange min kɛ quand même c'est le seul garçon min bɛ école la ale ka espoir de b'a kan il n'a jamais doublé de classe il a toujours été parmi les meilleurs donc n'a ma ɲa du kelen jigi don halisa an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ kɛ u ka dɛmɛ kɛ a ka se ka bɔ cogo min se ka bɔ parce que se t'u ye cogoya t'u bolo relation t'u la parce que i b'a dɔn Mali la fana ni relation b'i la peut-être i ka ko bɛ se ka teliya a bɛ fɛ peut-être olu bɛɛ bɛ se ka kɛ mais olu kɔni bolo relation t'olu la u tɛ maa dɔn u ye fɛn bɛɛ kɛ mais a ɲɛ ma se ka sɔrɔ donc vraiment maliyɛnw c'est à dire que nin ye kabakokoba ye ko mun bɛ yen ko vraiment a bɛ maa se a dan na an b'a ɲini an b'a fɛ i kana kasi parce que fɔlɔ maa tun bɛ se k'i jigi tigɛ Maliko la mais an bɛ waati min na ko sisan an dalen b'a la k'a fɔ faama ɲumanw bɛ yen surtout Touré yɛrɛ ale bɛ ka procureur mun yɛrɛ a kɛra tribunal mun na juge ɲɛnamaw caman bɛ yen juge ɲɛnamaw baden wa juge ɲɛnamaw bɛ tribunal caman na dɛ a b'u bɛɛ la dɛ mais Touré yɛrɛ ka yɔrɔ n'i ye communicatif tribunal fɔ ka ban bɛɛ b'a dɔn ko yen kɔni ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ ye et puis Tchorno une précision kuma la a bɛ i n'a fɔ min ye cɛ datugu o tɛ communicatif procureur la bilen o mitera donc o b'a yira affaire tun tɛ Touré bolo mais l'administration étant une continuité n b'a dɔn peut-être a t'a kalama ni a bɔra a kalama n b'a dɔn a bɛna ka kɛta kɛ pour que le droit soit dit et que cɛ ka se ka bila a ka droit la fɛn minnu kan ka kɛ olu ka se ka kɛ. Inch'Allah maliyɛnw an bɛna Fatumata ka numéro bila ale de kɔni kɛ bɛ a dɔgɔnin jigi ye a yɛrɛ bɔra ka cɛkɔrɔba bɔra yan cɛkɔrɔba ni kasi de bɔra yan a ma se ka sigi plateau kan hinɛtɔ ko dan
ay kuma fɔ an y'a kasira cɛkɔrɔba sijɛ fan b'a tɛgɛ minɛ ka donna ye so kɔnɔ k'a sigi kɔrɔmuso ni o ye Fatumata ye a bɔra k'a ka kɔrɔfɔ lamɛn ko mun n'a kɛra a da donna ku de la k'o fɔ maliyɛnw an bɛ numéro di numéro mun ni an bɛna bila o ye maa minnu bɛ fɛ ka Fatumata dɛmɛ nin ko in na dɛmɛni sira ka ca wulikajɔ dɛmɛni bɛ yen k'a ko ɲɛɲini k'a dɔn ko bɛ sira jumɛn kan walasa a dɔgɔkɛ bɛ se ka bɔ cogo min na wariko sira fana o fana ye dɛmɛni dɔ ye walasa dɔgɔkɛ bɛ se ka dumuni sɔrɔ k'a dun yanni kow ka ban maliyɛnw an bɛ bɛɛ wele duwawu fana ye dɛmɛ dɔ ye k'u sɛmɛ duwawu la o fana ye dɛmɛ sira dɔ ye u ka téléphone numéro o ye 51 76 98 99 n bɛ segin a kan 51 76 98 99 o ye u ka téléphone numéro ye n'a ye nin numéro in wele a bɛ Fatumata yɛrɛ sɔrɔ Fatumata Jara donc maa minnu bɛ fɛ k'a dɛmɛ vraiment a bɛ se ka dɛmɛ lase a ma an bɛ duwawu k'a ye ala ka a garisɛgɛ vraiment ala ka a dɔgɔkɛ ɲuman bɔ kaso la kɔrɔfɔlama jumɛn b'i bolo folikanlama min bɛ ne bolo ne b'aw yɛrɛ fo a ka jigiya ɲumanya la n b'aw fo k'aw barika da halisa a k'an dɛmɛ ala ni kira kama ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la a ka bila kɔrɔya kana bila bana ye amin ala ka duwawu amina ala ka aw yɛrɛ garisɛgɛ hali bi maliyɛnw an bɛ tila ka segin ka na rapidement tout de suite au sujet kun filanan na rapidement ka se ka don a siɲɛ kɔnɔnaw la komi ni a kɛra nin waati in na Segu Sikɔrɔ ani Balazan Tombouctou fana dɔw bɛ k'a ka Orange Money ɲininkali kɛ ko n'a sɔrɔ o bɛ yen o numéro kelen de b'a bolo i m'o de di wa nin ye Telecel de nin ye Telecel de ni mɔgɔw y'i wele i tɛn'o numéro di o de y'a to ne k'i ka numéro yɛrɛ di i bɛ sɔrɔ mun na k'o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mun na i ye nin mun di i k'i bɛ sɔrɔ nin de la o de ye 51 76 98 99 parce que ale yɛrɛ t'a ka numéro dɔ a kunfɛ f'a k'a ɲɛɲini o tɛ wa sinon yanni émission ka daminɛ k'i ka numéro dɔ bɔ i bɛ sɔrɔ mun na ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mun na wari ko bɛ ci a la mɔgɔ b'i wele a la bɛɛ mais i ye nin de di yan o tɛ ok ni min bɛ n bolo fɔ n'i y'o fana di o de Orange Money o ye jumɛn ye o bɛ cɛ de bolo o tɛ ne bolo o b'i cɛ de bolo o t'e bolo o numéro i b'o numéro dɔ i kunfɛ yan o ye jumɛn ye 76 36 36 10 10 54 76 36 10 54 mais o b'i cɛ bolo o tɛ d'accord donc i bɛ téléphone faga fɔlɔ yanni i ka bɔ plateau sanfɛ ko i bɛ plateau sanfɛ téléphone tigɛ donc maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ vraiment a y'a partager walasa an balimamuso bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ni kasi donna an kan vraiment ni ko tɔ kɛra cogo min na i bɛ segin ka na Ouverture Media la an bɛ a kunnafoni tɔ di jamanadenw ma i y'a mɛn ni dɔgɔkɛ ɲuman bɔra walima ni dɛmɛ min lasira ma i bɛ segin an bɛ sɔrɔ k'a kunnafoni di mɔgɔw ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dans quelques instants Thierno décrypte jɛmukan kɔnɔ walasa an da ka se ka se kunnafoni nafamaw ma. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle... bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gazuwali ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jate minɛ k'a di ma sawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Maliens, plus de 42 personnes décédées Segu Sira ka sɔgɔmada in na an balimaw bɔtɔ ɲɔnɔ accident kɛra maa mun tora la maa 40 ani dɔɔni Maliens an ka jamana bi deuil la bi an ka jamana an bi kasi la bi depuis dugu jɛra an ka jamana muso fara cɛ ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba ka bɛɛ nisɔngoya bɛ bi maa si nisɔndiyalen tɛ bi ka taa Kayi fo Kidal maa minnu bi kari kɔnɔ Maliens don an balimaw don Kayikaw b'a la Kulukorokaw b'a la Segukaw b'a la Moptikaw b'a la sɔgɔmada in na ko mun n'a kɛra Segu Sira la a ye bɛɛ dabali ban nka Maliens an da bɛna s'a ma ka walawala bi sɔgɔmada in na heure ɲɔnɔ ale ye an ka Mali kari ye kari min bɛ k'a dɔnnen don a bɛ bɔ ɲɔnɔ
ɲɔnɔ o filɛ Segu mara la n'i sera Segu Sikɔrɔ ani Balazando goudron dɔ bɛ yen mun b'a tilen ka taa Mopti dɔ in bɛ yen mun bɛ fara ka taa Marikala n'i sera Marikala i bɛ Marikala pont tigɛ n'i ye pont tigɛ k'i tilen i bɛ taa se goudron dɔ fana ma mun bɛ taa Sinzani fo Masina nka i b'i tilen mun fɛ o bɛ taa tɛmɛ fo ka taa tɛmɛ sira caman ka Siribala ninnu maliyɛnw fo ka taa se ɲɔnɔ maliyɛnw ɛri ɲɔnɔ a dagamɛ yen a bɛ maa bayirikaw ta sɔgɔma o sɔgɔma ni ka don n'u ye faba kɔnɔ ni seli yɛrɛ sera ɛri ɲɔnɔ a bɛ dɛsɛ maliyɛnw ɲɔnɔ ye yɔrɔ mun bɛ yen ko anw ka sɛnɛfɛnw de bɛ kɛ yen malo ani ɲɔ fo ka taa bila jaba la sɔgɔmada in na an ye kunnafoniw sɔrɔ sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ ko accident dɔ kɛra entre Zanbugu ani Bɛnkɛbugu ni ɲɔgɔn cɛ kari a kun falen don muso ni cɛ la u bɔtɔ kun don ɲɔnɔ n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ la cogo min na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kariw filɛ nin i b'a sɔrɔ la u ka kari fɔlɔfɔlɔw bɛ tɛmɛ filananw bɛ tɛmɛ sabanan bɛ tɛmɛ maliyɛnw kari kurakura kun don ɛri ɲɔnɔ ka kari kurakura kun don nka mun de kɛra exactement anw da bɛna se mun ma k'o fɔ aw ye u kɛlen ka Segu cɛ tigɛ Segu yɛrɛ ani Zanbugu a tɛ tɛmɛ kilo 40 bɔɲɔgɔnko kan u tɛmɛna Zanbugu kan dugu dɔ bɛ yen ko a tɔgɔ Bɛnkɛbugu yanni ka se yen accident in kɛra yen a kɛra cogo di an ka kɔrɔfɔ la a n'an ka ko ɲɛɲini na an ye mun mɛn sabula an m'a fɔ ko tiɲɛ don nka an ye mun mɛn an ye jɔnni wele ni o ye protection civile ɲɛmɔgɔ ye Segu Sikɔrɔ ani Balazando ni a tɔgɔ ko Jean Gabriel Kulibali an ko a ma ko an y'a mɛn ko accident in kɛra olu de tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra cogo di directeur ko a ma maliyɛnw k'a fɔ ko olu tɛ se k'a kɛ cogo fɔ sabula a ma k'olu ɲɛna nka maa minnu bɛ yen ni olu kisira olu de da sera a ma ka se k'a fɔ minnu kisira a tɛ tɛmɛ maa 2 maa 3 bɔɲɔgɔnko kan n'i ma fili kɔrɔfɔw la olu maaw de sɔrɔla minnu da sera a ma k'a fɔ ko accident in k'a kɛra cogo min k'u ko u ka kɔrɔfɔ la ditɔni dɔ de tun falen don balo la mun bɛ k'a kunsi Segu mara ma o pinɛ a ɲɛfɛ pinɛ de cira ɲɛfɛ pinɛ exploselen maliyɛnw ditɔni ani dafalen tun bɛ ɲɔgɔn na mɔbili a ma se ka maîtriser tuguni chauffeur kɛ fɛ o y'a sɔrɔla ɛri ɲɔnɔ ani dafalen fana bɛ ka bɔ Zanbugu yanfan fɛ ka na o de nana kɛ sababu ye mɔbili 2 ninnu u filɛ ka ti ɲɔgɔn na adamadenw ɲɛmɛ ka mɔbili in fa maa 70 ani dɔɔni o de tun bɛ kari in kɔnɔ an y'o dɔn cogo di ɲininkali la directeur ko a ma ni o ye Jean Gabriel Kulibali ye maliyɛnw a ko a ma ko maa mun ni a taɲana o y'a sɔrɔ sɔgɔmada in na maa 30 ani maa 6 olu de sara sur le champ minnu blessera o bɛ taa maa 30 ni dɔɔni na nka yanni an ka émission daminɛ n y'a wele k'a ɲininka a ko maa mun sara cɔrɔ nɔ maa 40 o de sara sisan o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ mun farala kan a bɛ taa maa 36 la o b'a jira 4 farala kan a ko maa mun blessera ko maa 30 ani maa 3 nka yanni an ka yɛlɛ émission na an y'a mɛn ko dɔ wɛrɛ farala kan tuguni maliyɛnw k'a taara maa 40 ani maa 3 la maa mun bɛ yen k'olu blesselen don grave yɛrɛ b'a la minnu ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ k'o bɛ taa maa 30 ani maa 2 bɔɲɔgɔnko la ko in y'an dabali ban ko in y'an san dan na maliyɛnw an y'a mɛn bɛɛ jɔrɔlen don ne balima t'a la ne sinji t'a la nka maa minnu b'a kɔnɔ maliyɛnw don an balimaw n'an sinjiw don Segu girinnen don bi an ka ministre minnu bɛ yen k'u ɲɛsinnen don mobili boliko kɔw fo ka taa se fɛn caman ma ani ka bila ministre de la sécurité et de la protection civile olu ye tile bɛɛ ban bi Segu kɔnɔ ani gouverneur an bɛ Segu gouverneur fo ka wale ɲuman dɔn protection civile mɔgɔw maliyɛnw olu fana ye bi tilegan in na bɛɛ kɛ banabaatɔ bɛ ta cogo min na ka taa ten a bɛ k'o cogoya la nka maliyɛnw anw fana presse minnu bɛ kunnafoni di kɔnɔ an fana dusu kamikami bɛ sabula an y'a mɛn k'a fɔ kɔrɔfɔ la ko kunnafonidila dɔ bɛ yen mun tun b'a la a bɛ se ka kɛ maa caman b'a kɔnɔ an ma minnu identifier fɔlɔ nka an balimamuso dɔ yera a la o ye npogotigini ye ale ye kunnafonidila ye an y'a mɛn cogo min na kɔrɔfɔw la maliyɛnw ko a tɔgɔ Aïssata Jara directrice de publication du journal Action en même temps radio Bamankan fana k'a bɛ kunnafoni di ye maliyɛnw ko ale tun bɛ kari in kɔnɔ an y'a mɛn cogo min na ko ala ye a ka kalifa minɛ la ko service de réanimation kɔnɔ Segu dɔgɔtɔrɔsoba la ni u b'a wele ko Ɲɛnakɔrɔfɔnba an bɛ dugawu kɛ taaba ye ala ka hinɛ u la ala k'u da yɔrɔ nɛɛma u b'a jira k'a fɔ bɛɛ dusu kasi mɛ bi dusukasi ko belebele maliyɛnw an bɛna weleli kɛ Segu nka yan'o cɛ Jɛfaga bɛ n kɛrɛfɛ ne ye n ka marabolo ɲɛmaa ye
ala jɔbɛn kɛrɛfɛ an bɛna analyse kɛ mun de bɛ nin accident banbali ninnu kɛ anw ka siraw kan spécialement Segu sira kan maliyɛnw Segu sira seliba mun na a tɛmɛna ala ma mɛn kosɛbɛ accident mun kɛra ka a surunyalen kɔnɔ a ka ca ni accident 5 ye anw yɛrɛ bɔra mun kalama mun de bɛ na ni accident ninnu ye k'a sɔrɔ la n'i ye Segu sira ta k'a lajɛ goudron kura dɔ goudron bɛ k'a dilanna a ma mɛn kosɛbɛ n'i y'a goudron ta k'a lajɛ i bɛ boli fo ka t'i se fɔlɔfɔlɔ wonu tun bɛ goudron in na nka wonin t'a la mun de bɛ na ni accident ninnu juguyali exact mun de bɛ na ni accident ninnu ye tout le temps ni goudron ɲɛnama ninnu kan Jefaga tar basi t'i la an bɛna Amadu Ndaw wele yan'an ka Amadu sɔrɔ olu tun bɛ Ɲanakɔrɔ fɔnba la bi ne yɛrɛ kɔrɔ sɛbɛ fana tun bɛ ni o ye super gataba ye ale ye Segu kɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don a bi baara kɛ radio so la a bɛ foli bila Ouverture Media ye kuma bɛɛ olu fana tun bɛ Ɲanakɔrɔ fɔnba la bi donc yani an ka se k'u sɔrɔ téléphone juru la u da bɛna s'a ma maliyɛnw a' ye to nɛgɛ a' ye to ligne kan an bɛn'u ɲininka olu de tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la u ye mun y'u ɲɛna u bɛna a bɛɛ fɔ aw ye Jefaga i ka folikan ye jumɛn yan'an ka se ka Amadu Ndaw sɔrɔ ale ye Segu 24 o ɲɛmɔgɔ don Cɔrɔnɔ n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. D'accord i ye mun faamuya nin accident in na Bon Cɔrɔnɔ yani n ka n da don kuma la fɔlɔ n b'a fɔ n ko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maa minnu sara Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma minnu fana joginna an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya k'u ye k'a yira u denmansaw la ani maa minnu tora nin accident in na k'a yir'u la k'a fɔ ko an n'u bɛɛ bɛ fa la an bɛ ba la degun min b'u kan o degun kelen de b'anw fana kan bi o tɛmɛnen kɔfɛ ni accident ye Cɔrɔnɔ a bɛ maa dabali ban mais a man ka maa dabali ban parce que n'i y'an ka jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ Segu sira surtout d'accord donc nin waati in na an ni Amadu kan ka Amadu salamu aleykum Waaleykum salam Cɔrɔnɔ Njaye somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen nba Amadu an bɛ fɛ k'i présenter i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ ani bi jɔyɔrɔ mun fa Segu ye ayiwa an bɛ Ouverture Media filɛba ani a lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma ne tɔgɔ Amadu Dawu ne ye Segu 24 directeur de publication ye d'accord an bɛ Segu yan Segu 24 o fana ye bɔlɔlɔsira ye a bɛ kunnafoni d'a kan o ye bɔlɔlɔsira an bɛ kunnafoni d'a kan o ɲɛna mais Amadu sɔgɔmada in na e tun bɛ kɛnɛ kan banabaatɔw bɔra Zanbugu kɔnɔ u seginna parce que u ni Segu de tun ka surun u ni Segu cɛ kilo 40 u selen Segu komi e tun bɛ terrain kan i taara kɔnɔnaw la i taara lajɛliw kɛ i bɛ se ka mun fɔ an filɛlibaw ni an lajɛlibaw ye ayiwa Cɔrɔnɔ an bɛ Masa Rahamani deli maa minnu u dayana nin siraba kasara in na Ala ka hinɛ u na amina yarabi Ala k'u dayɔrɔ suma maa minnu fana n'olu banana ayiwa an bɛ dugawu fana kɛ Ala ka kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi Cɔrɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ siraba kasara in Segu sira in a kɛn bɛ boucherie de sabu boli bɛ yen nka boli ka taa n yɛrɛ fa o fana kan ka fɔ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa 40 ani maa 1 olu ka nin da ye ten yɔrɔnin kelen maa 36 olu ka bana bana min fana don sengaru b'a la fɛn caman b'a la donc remorque ni u b'a fɔ min ma ko dɔgɔjɔ mobili n'an k'a ma ko nanzarakan na ko transport mix u b'o de kɛ mɔgɔw b'o sanfɛ a sanfɛ mɔgɔw b'a sanfɛ an ka ɲininkaliw la donc o mɔgɔw o ni car de fana ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye heure ɲɔgɔn ye u ɲɛsin ɲɔgɔn ma face à face ayiwa ɲininkaliw la dɔw ko pinɛ de cira ko remorque in pinɛ cira ayiwa remorque pinɛ bɛ ci o ye tiɲɛ ye mais chauffeur ma se k'a yɛrɛ maîtriser u b'an kamana gan a tuma mobili ninnu visite technique ma ta u fɛ u ma pinɛw ma contrôler wa ou bien a bɛ kɛ cogo di Cɔrɔnɔ a bɛ maa kamana gan wa ka wele fana da an ka ministère so ninnu ye n'o ye ministère so 2 ye le ministère des transports et le ministère de la sécurité u ka se ka fɛɛrɛ bila sira ninnu kan i bɛ kariw de ka ɲɔgɔn gɛn Cɔrɔnɔ i b'a fɔ ko Arali Paris Dakar min ye nɔ Segu sira kan Segu sira kan Segu dugu kɔnɔ yɛrɛ l'an 2000 n y'a dɔn i yɛrɛ b'o dɔn kosɛbɛ n b'a yɔrɔ dɔn kosɛbɛ
o fana ka jugu n'a bɛɛ ni kala donna segu dugu kɔnɔ i b'a ko fadenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali kɔsɛ in na u ma bɔ ka muso kɔnɔma dɔ faga wa walima o de tɛ o kɛra u ye muso dɔ faga fo denw a n'a den a ka filanu ɔla a kana ka filanu plutôt o a kɛra n'a ka kɔsɛ in na filanu bon n'i y'a ye nin bɛɛ jate bɛ minɛ ça veut dire que a ti lajɛ de o an ko service technique fana minnu bɛ ministère ninnu na u ka nin ko ɲɛɲini maa 40 ka daji yɔrɔnin kelen cɔ nɔ adamaden tɛ saga ye adamaden tɛ ba ye kosɛbɛ a ɲɛ ka ɲini service technique fɛ ministère fila in bɛɛ lajɛlen mun ye nin ko kɛ a ko ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛ dɔn ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ sinon hakili la kari in k'a bɔra ɲɔnɔ de a donna segu yan donc a continue ka taa bamakɔ ɔ sira de fɛ entre zambu bɛnkɛbugu ko in kɛra ye de kosɛbɛ maintenant e min dɔgɔtɔrɔso la i ka jateminɛ bolila mun ka dɔgɔtɔrɔ parce que an y'a mɛn ko ministre tun bɛ yen ko dɔgɔtɔrɔso kun ɲagalen don kosɛbɛ ministre tun bɛ yen ministre fila in tun bɛ yen n'o ye transport ani sécurité olu tun bɛ yen u nana banabaatɔ lajɛ ani ka taa suw lajɛ morgue la cɔrɔnɔ maa o maa k'e de bɛ yen ko cɔrɔnɔ a tɛ se ka lakale cogo di adamaden dalen de ye adamaden salen dalen cɔrɔnɔ kabako ko don bon n'a fɔra de an bɛ nin de la kuma bɛɛ kari y'a kɛ tan kuma bɛɛ faya kɔnɔ kari y'a kɛ tan mais disposition tɛ se ka ta nin na wa su de bɛ ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ cɔrɔnɔ a kuma dɔ se ka fɔ donc su caman kun dalen don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ su caman bɛ morgue de kɔnɔ ye morgue mais minnu ma n'u ka mɔgɔ ye u b'u kasi u kule u b'u fili duguma walahi ala donc o b'a yira dɔgɔtɔrɔso kun fan bɛ kasiw ni hinɛtɔ ko la dɔgɔtɔrɔso fali yɛrɛ kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔso kɛ b'aw lahara bɔlɔ ni min y'i ka mɔgɔ datɔ ye dɔrɔn u kule u b'i fili duguma i yɛrɛ sigilen i yɛrɛ jɔlen ji ti ɲɛ kan Allahu akbar mais segu ɲanakɔrɔ fɔnba est ce que place ba bɛ yen parce que banabaatɔ cayara ka se ka ta urgence la est ce que aw ka jateminɛ bol'o kan parce que an y'a mɛn cogo min na an dɔrɔn tiɲɛ don ko urgence kɔnɔna man bon kosɛbɛ bon banabaatɔ mun dun taara a ka ca ni a bɛ maa 30 bɔ tari ɲanakɔrɔ fɔnba bɛna se k'olu bɛɛ ta banabaatɔ hôpital équipélen don liw b'a kɔnɔ ayiwa mɔgɔw dalen don fana yɔrɔ ni hôpital ma équipé ou bien mɔgɔw dalen cogo dɔ la ministre taara u donna u y'a ye o voilà donc segu hôpital ça correspond aux normes quoi d'accord voilà ne kɔni bɛna min fɔ an baarakɛɲɔgɔn ye maa minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ siraw ka cɔrɔnɔ an ka hakili to siraba ko in na an k'a bila ba la sabu n'i y'a ye ko ni bolokoli ma bɔ ko bilakoro ka mɔgɔw ka segin a ma o t'a mɛn ni bolokoli yɛrɛ kɛra fɔlɔ yɛrɛ wa donc an bɛɛ ka wuli an ka ɲɛsin ninnu ma de parce que sira faamu cɔrɔnɔ maa de b'i kun maa 50 maa 60 olu ni an'u ka denbaya de bɛ e kun wallahi chauffeur kelen a ka sanni kɛ bamakɔ ka sigi wula fɛ i ka wele k'a fɔ k'i fa sara kari la accident wallahi a lajɛ a bɛ se ka kɛ bɛɛ ka maa la voilà maa dɔw bɛ yen i bɛ denmisɛnw de bɛ ta ka bila paranti b'u dɔ bɔ dɔrɔn kari bɛ san ka d'u ma ou bien u kari kura na dɔ b'a d'u ma u t'a dɔn u tɛ code la route respecté an ka taa dɔrɔn an ka nin an ka segin an ka kan ni ministère fana ma o fana jateminɛ cɔrɔnɔ a bɛ kɛ maliyɛn na ban dɛ vraiment coronavirus b'an kan fana siraba kasara fana b'an kariw ka taa suru n'an ye siraw fɛ wallahi makɔrɔtɔ ko don an ka wuli k'an jɔ dɛ vraiment d'accord voilà merci beaucoup Amadou Indaw an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka segu ka bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la n'a ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a b'an bɔ a kalama nka an y'a mɛn cogo min na ko sata bɛ maa 43 la ko maa sata kɔni an bɔra waati minnu na komi an ko banabaatɔ gɛlɛnw b'a la an bɔra waati min o y'a sɔrɔ sata tun ye maa 41 maa 41 nka an y'a mɛn ko dɔ farala k'a kɛra 3 ye voilà donc a bɛ wuli ka taa fɛ dɔw bɛ réanimation kɔnɔ a bɛ wuli ka taa fɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya amin amin merci beaucoup cɔrɔnɔ k'a fɔ gouvernement fana ye ni su hakɛ min bɔra gouvernement k'a lajɛ ka deuil national kɛ ninnu ye wallahi a cayara kojugu u ka se ka deuil national kɛ transition n'u ye nin kɛ ala b'a barika don u la ala bɛ baara ɲɛ u bolo kosɛbɛ
Merci beaucoup Amadou Idaou. Donc je vais terminer rapidement il bɔra ka kɔrɔfɔ la mais makarto ko dan ka ye I balima bi kar kɔnɔ I bi wele dɔrɔn k'a fatwa e yɛrɛ k'a lajɛ an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ye ni o ye Aissata Jara ye denmisɛnnin kun don a fana kun ka kɛnɛ kosɛbɛ kunnafoni di la ne yɛrɛ n'a delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ conférence de presse dɔ la ni ma fili est-ce que a ma kɛ patronat de la a don an ye échangera kosɛbɛ cɛsiri b'a yɛrɛ la kosɛbɛ kunnafoni ko la denmisɛnnin don a ma kɔrɔ kosɛbɛ donc ko fana kun bi kar kɔnɔ mais ale fana fatura service de réanimation kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ale fana banabaatɔ de sera yen donc parce que ni service de réanimation kɔnɔ o b'a yira I banabaatɔ de sera yen donc I ni ma bɔ tuguni donc k'o de fana y'ale sɔrɔ donc an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ vraiment radio bamanka bɛɛ ye ani ka fara journal action kan ala ka hinɛ Aissata la ala ka dayɔrɔ nɛɛma vraiment ala ka i kusamani ye je fɛ ka commentaire jumɛn b'i bolo. Bon Thierno commentaire min bɛ n bolo c'est à dire que an ka jamana in ye kabako jamana de ye an ka jamana in don o don I bɛ fɛn de mɛn fɛn mun n'a b'i dabali ban mais an ka mɔgɔw tɛ réagir cogo si fo ni ko y'an sɔrɔ wagati min na Thierno n'i y'a ta k'a lajɛ Segu sira in bi ma a bila mɔgɔw bɛ sa yen dɛ sira in bi ma bila mɔgɔw bɛ sa yen bi ma bila kari c'est à dire que kari bɛ wuli ka jɔ sabati kuma caman mɔgɔw de bɛ daji ye mɔgɔninfin ni c'est à dire hadamaden ni c'est sacré Thierno mɔgɔ man ka sa I n'a fɔ sɛ n'i ye Segu sira ta k'a lajɛ san kɔnɔna la I b'a ta kari hakɛ mun ye accident kɛ dan t'a la Thierno autorités ye wulikajɔ jumɛn de sabati k'a dɔn réellement accident minnu n'u bɛ ka waleya sira in kan a cause ye jumɛn ye u ye wulikajɔ jumɛn de sabati o la u ma kɛ Thierno n'i y'a ta k'a lajɛ compagnie minnu filɛ nin ye agrément de bɛ di compagnie ninnu ma walasa u bɛ se k'u ka compagnie dayɛlɛ o. Association des transporteurs bɛ Mali kɔnɔna la est-ce que a association des transporteurs ninnu ni accident wale minnu bɛ ka kɛ don o don est-ce que u delila ka bɔ ka communiquer kɛ ko nin de y'a cause ye wa mun b'olu intéressé I b'a dɔn olu ka kari ka se ka taa joona ka na joona c'est à dire que recette minnu olu b'a sɔrɔ o recette de ka gɛlɛn u ma ni fɛn bɛɛ ye a ka kan mobili minnu bɛ boli chauffeur kɛ min bɛ ne ka compagnie n'i ye compagnie dayɛlɛ Thierno mobili min bɛ e ka compagnie na a responsabilité bɛ e de kan mɔgɔ min bɛ ne ka mobili boli chauffeur kɛ min bɛ mɔgɔw ta ka taa n'u ye nin de b'a la o maa minnu bɛ don a kun nin de b'u la o olu bɛ nin bɛ se ka kisi cogo di maa min bɛna ninnu ta ka taa n'u ye u tagayɔrɔ la est ce que a tigilama ye maa mun n'a tɛ accident ta wa est ce que a tigilama ye maa mun n'a bɛ code de la route n'a b'a respecté wa o bɛɛ jate kan ka c'est à dire o bɛɛ jate kan ka minɛ Thierno an ka mobili minnu bɛ boli est ce que visite technique yɛrɛ est ce que o bɛ visite yɛrɛ k'u la wa a juguman yɔrɔ mobili baden de bɛ visite technique mun na baden c'est à dire kow bɛ ka waleya sira kelen kan don o don ko bɛ ka waleya sira kelen kan don o don bi c'est vrai que nin kɛra an bɛɛ dusuma kasilen don mais yani nin ka kɛ accident caman kɛra o mais ni autorités ni maa minnu ta ye mobili ye n'u kun ye wulikajɔ sabati kabiri bi ma se Thierno a bɛ se ka kɛ c'est à dire an ka problème min ye ni ko kɛra an b'a fɔ ko ni ala latigɛ de don c'est vrai ala latigɛ de don mais maa kan ka fɛn dɔw fana ɲɛɲini yani c'est à dire an kana ko bɛɛ kɛ ko ala latigɛ quoi n'olu kun ye wulikajɔ sabati kabiri ko daminɛ la accident fɔlɔ kɛra filanan kɛra don o don accident bɛ ka kɛ mun de b'a to réellement ko enquête u tɛ enquête minɛ k'a dɔn ni accident bɛ ka kɛ mun na n'u tun ye wulikajɔ sabati u tun bɛna dɔn Thierno e k'a lajɛ nin mobili in ye accident kɛ yɔrɔ min na a fɔra ne ka recherche kɔnɔ n bɔra kalama k'a fɔ ko a kɛra yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ 20 km de Segu est ce que 20 km de Segu mobili Thierno n'i ye mobili nɔɔni cogo ye i tɛ se k'a faamuya ni excès de vitesse de mobili tɛ se ka nɔɔni ta a ma kɛ ne ɲɛna dɛ n tɛ kɛ ala ye k'a dɔn mais ni excès de vitesse tɛ mobili tɛ se ka nɔɔni nin cogoya la Thierno mɔgɔw bɛ ɲina mun kɔ n'a fɔra ko sira ni n ko n bɛ autorités wele autorités kelen tɛ maa minnu yɛrɛ ta ye kariw ye olu bɛ wele wa maa minnu yɛrɛ bɛ yen minnu bilalen don ka sira lakana olu bɛɛ bɛ interpeller nin ko in na u bɛɛ de kan ka interpeller nin ko in na Thierno n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ n'i bɛ n'i ka compagnie aérienne routière dayɛlɛ n'i bɛ kɛ transporteur routier agrément de bɛ d'i ma yamaruya papier de bɛ d'i ma k'a jira i la k'i bɛ se ka k'a ye o yamaruya papier a bɛ d'i ma ni condition dɔ de ye wa a condition fana la waleyaw dɔ bɛ yen n'olu sabatira i fɛ a agrément mun dir'i ma a bɛ minɛ i la n'i y'a ta k'a lajɛ n bɛ ka mun fɔ min bɛ tali kɛ sanction ko la a sanction votera Mali kɔnɔ en 2000 le 16 octobre 2000 a kɛra ka Alpha to fanga la o wagati y'a sɔrɔ Mande Sidibe de tun ye premier ministre ye a fɔlen b'a a kɔnɔna na k'a fɔ ko ni maa mun c'est à dire par exemple an ka ta k'a lajɛ ɲɔnɔ air ɲɔnɔ aw bɛ jumɛn de don e k'a ta k'a lajɛ Thierno air ɲɔnɔ ne ye ɲininkali k'a kan a yirala k'a fɔ ko air ɲɔnɔ ye accident caman de kɛ
mais à partir du moment où a ye accident caman kɛ est ce que a kun man kan ka autorités ka wuli ka jɔ sabati c'est à dire que k'a dɔn réellement olu ka compagnie na chauffeur de bɛ boli ka u tɛ ka boli ka ɲɛ de wa ou bien u bɛ accident de ta ka mobili boli n'a ye wa est ce que a kun ma wagati dɔ tun ma se an ka autorités ka compagnie routière tigilama maa mun ta ye heure ɲɔnɔ ye ka interpeller mɔgɔ jɛnnen kan k'a ka agrément minɛ a la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sanction kɔnɔna la o fɔlen don mais an m'an sigi an ka jamana kɔnɔ c'est à dire ko bɛɛ bɛ kɛ ni kow kɛra wagati min na an bɛ sɔrɔ k'an sigi k'a fɔ k'an bɛ kasi tɔrɔnɔ kasi ye tiɲɛ ye mais ni ko wale dɔw kɛra i la wale min n'a sabatira siɲɛ kelen siɲɛ fila aw tɛ ka wuli ka jɔ sabati k'a ɲɛɲini réellement mun bɛ ka kɛ tɔrɔnɔ ni mun y'a sɔrɔ aw kɔnɔna la aw yɛrɛ nɔ b'a la donc an ka autorités kun kan ka wuli ka jɔ sabati ka nin ko ɲɛɲini kabiri bila ko tɛ wa nin t'a bannen yɛrɛ nin min waleyara bi an b'a laɲini u fɛ c'est vrai que ministre taara kɛnɛ kan mais u ka wuli ka jɔ sabati ka enquête kɛ cɔrɔnɔ mun kɛra sababu ye yɛrɛ ka nin accident k'a provoquer u ko o ɲɛɲini k'o dɔn et puis maa mun fana ta ye compagnie ye u ka wuli ka jɔ sabati cɔrɔnɔ ka message gɛlɛn d'u bɛɛ lajɛlen ma mobili o mobili n'a a bɛ boli n'i bɛ yanni Bamako c'est à dire n'a a kilométrage bɛ taa 200 ou bien 300 la a ka kan cɔrɔnɔ u ka mobili ninnu u k'u bɛɛ plomber vitesse hakɛ dɔ bɛ yen u kana tɛmɛ o vitesse kan u kana tɛmɛ o kan vitesse hakɛ dɔ bɛ yen u kana se ka tɛmɛ o kan donc c'est à dire hadamaden ni voilà mɔgɔ tɛ balo siɲɛ fila o mɔgɔ bɛ balo siɲɛ kelen de cɔrɔ donc n'i bilala maa ɲɛmaa la n'i kɛra c'est à dire n'i kɛra marabaga ye i kan ka kɛ maa de maa min bɛ jateminɛ kɛ ko bɛɛ lajɛlen na ko dɔw waleyara n kan ka mun de sabati walasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana waleya a bɛ fɔ o de ma ko marabaga vraiment Djefaga i ka analyse a tɛ tɛmɛ nin kan an b'a fɔ hali bi an ka chauffeur ye u ka mobiliw boli dɔɔni dɔɔni hali bi an b'a ɲini an ka chauffeur fɛ Segu sira i b'a ta Bamako fo Segu ne yɛrɛ ta yɔrɔ don tuma bɛɛ ne bɛ taa yen Segu ye n bɔ yɔrɔ ye maliyɛnw bɔra k'a fɔ hali kɔsa in na ala tɛ kalo 3 bɔ kalo 2 bɔ muso dɔ a n'a den 2 mobili ni dafalen tɛmɛtɔ taara tan k'a faga o kɛra Segu sira in kan voie sira kan o kɛra l'an 2000 goudron kan o mun ye Segu dugu kɔnɔ yɛrɛ goudron in fana ye da kelen de ye a ka bon a fɛrɛlen don gendarme couché t'a kan donc an b'a ɲini chauffeur fɛ u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka boli dɔɔni ni mɔgɔ ye an b'a ɲini u fɛ parce que hali ni accident bɛ kɛ n'a sɔrɔ i tɛ vitesse la a bɛ nɔgɔya peut-être sata bɛ dɔgɔya la wa k'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka visite technique u k'a jateminɛ mobili baden de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ boli fɛn ɲɛnama t'u la fɛn rouge ma ɲi u senw n'i y'u pneus ta k'a lajɛ u pneus fara-faralen don c'est à dire que ce n'est pas normal dans un pays sérieux an ka jateminɛ an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka wuli ka jɔ k'o la wa don o don nin ko ninnu bɛ kɛ a bɛ fɔ ko ɲɛɲinini bɛna k'a la k'a dɔn nka jaabi mun bɛna bɔ a la an tɛ bɔ o si kalama tuguni olu bɛɛ bɛ mɔgɔw jigi misɛnya jamana ko la maa 40 u ka sa tile kelen kɔnɔ maliyɛnw an ka bi ma ja sa an ka bi ma ja vraiment an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ bɛ yen ko olu tɛna nin accident in na ala ka hinɛ u bɛɛ la ala k'u bɛɛ da yɔrɔ nɛɛma ala jɔn commentaire jumɛn bɛ e fana bolo nin kan e ka hakilila ye mun ye rapidement minute kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ka se ka ɲɛsin an ka faamaw ma mun b'a to nin accident in ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ok Cɔrɔnɔ a kɔni bɛ ca ni minute kelen ye fila an bɛ fila di ok nin tilara wagati min Cɔrɔnɔ i bɛna ye c'est vrai i n'a fɔ Djefaga ye fɛn dɔ fɔ ni jamana min silamɛ cayara an bɛ fɛn caman ta an b'a bila dakan ka minɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka tanga an bɛ se ka tanga olu ma ni an wulila joona Cɔrɔnɔ sans vouloir accuser tous les chauffeurs parce que chauffeur dɔw bɛ olu ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye ainsi de suite mais Cɔrɔnɔ adamaden bi na Mali la n'a fɔra ko baara damadɔw bɛ yen n'a fɔra k'i den bɛna kɛ olu i bɛ siran chauffeur y'a b'o la Cɔrɔnɔ ouais i bɛ siran ouais chauffeur y'a b'o la kun jumɛn de la très bien i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min chauffeur ɲuman bɛ yen mais Cɔrɔnɔ an ka chauffeur mɔgɔlankolon ka ca Cɔrɔnɔ chauffeur excitant ta la ka ca Cɔrɔnɔ a gulɔmina de ka ca Cɔrɔnɔ a mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu tɛ code de la route k'a fɔ k'u t'a dɔn o tɛ dɛ mais min b'a respecter o de ka dɔgɔ Cɔrɔnɔ parce que e bɛna lajɛ e ka jamana kɔnɔ route internationale man ca route nationale minnu fana bɛ yen nɔ i bɛ to k'a ye panneau kan Cɔrɔnɔ an bɛɛ bɛ Segu sira in kɛ moi je servais à Dioïla ne natɔ n tun b'a ye mɔgɔw bɛ boli min na Segu sira i bolila cogo cogo i man kan tɛmɛ 90 km je peux me tromper mais a dɔw bɛ tɛmɛ i la i yɛrɛ b'a dɔn u tun bɛ min na c'est plus de 140 180 souvent u ni dafalen de bɛ tɛmɛ bon Cɔrɔnɔ o bɛ mun de yira fɛn damadɔ de don mɔgɔw bɛ hakɛ to kuma la mais marabaliya b'a la quoi parce que ni i ma éduquer i tɛ se cogoya si la
ka i ka jamana sariyaw ka olu labato parce que ni éduqué do a ma se kuma yɛrɛ la très bien fɛn minnu bɛ yen nɔ a bɛ e ni kisi mɔgɔ joli de bɛ e yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ joli de bɛ yen Segu ni Bamakɔ cɛ ko olu nin bɛ e bolo i bɛ taa i b'olu bɛɛ daji Cɔrɔnɔ i bɛn'a ye i n'a fɔ Jefa y'a fɔ cogo min visite technique ko b'a la Cɔrɔnɔ ce n'est un secret pour personne k'a fɔ Mali la yan visite technique a bɛ kɛ kɛcogo dɔw la n'a fɔra maloya kan k'i minɛ Cɔrɔnɔ mobili tɛ taa an ka recherche la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu baara ka ja i bɛ mobili référence bila i ka visite bɛna d'i ma so mobili tɛ taa dɔw la an delila ka fan bɛɛ kɛ mankan ye o la yan ok dɔw la olu bɛ taga i b'a dɔn i bɛ min kɛ i ka mobili boîte à gants ou bien levier de vitesse kɛrɛfɛ i bɛ se ka 2 kirika 2000 fara i b'o da yen nɔ mɔgɔ min bɛna mobili ta ka don n'a ye contrôle la o b'o bila a kun dɔrɔn papier bɛ bɔ ko foyi t'i ka mobili la Cɔrɔnɔ bon jateminɛ de kan ka kɛ nin bɛɛ la ministère du transport kan ka wulikajɔ de kɛ nin bɛɛ la quoi ok donc i bɛ dɔw yɛrɛ ye san mun mɛn n'i y'a mɛn a fo dir'i ma walima i taara yɛrɛ a kɛra cogo sugu dɔ la olu yɛrɛ tɛ taa visite kɛ Cɔrɔnɔ olu fana bɛ poste arranger ka tɛmɛ mais Cɔrɔnɔ le Mali a mal partout ka adamaden yɛrɛ kɛ e ka najɛ funangɛnu qui avait encore beaucoup à donner au pays ka taga olu bɛɛ daji tantɔ an kɔni bɛna taa baga Ala ma ko Ala nɔ don k'a sɔrɔ on pouvait éviter ça vraiment donc min kɛra an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ u la mais pour que de telles choses ne se reproduisent plus il faut que jamana ɲɛmɔgɔw k'u assumer contrôle ka kɛ yɔrɔw la mobili minnu bɛ yen vraiment n'olu sera filili ye Cɔrɔnɔ olu ka bɔ jamana in kɔnɔ parce que a car dɔw bɛ yen Cɔrɔnɔ Segu yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ u bɛ tiɲɛni min kɛ Ala de b'a dɔn i b'a sɔrɔ yeko ɲuman balaw don hali n'u taara visite technique la i bɛ sɔrɔ peut-être problème ba tɛ u la ça c'est dans la forme mais i bɛna sɔrɔ n'u ye distance dɔ boli dɔrɔn mobili bɛ to ka tiɲɛ-tiɲɛniw daminɛ a bɛ balo ni fɛnw kɛ parce que an bɛ fɛnw de san des trucs vieillissants nafa tɛ u la an bɛ na n'u ye jamana tɔw bɛ min fili u ka ɲama na Cɔrɔnɔ an bɛ na ni o de ye ka tila ka mɔgɔw ta k'a k'o kɔnɔ très rapidement pour finir i bɛna ye hali nombre min indiqué don carreau kɔnɔ Cɔrɔnɔ je peux me tromper mais plus de 70 personnes bisi kɔnɔ mais c'est énorme c'est trop n t'a nombre dɔn mais a ka ca bon comme a fɔra ko dɔw tun b'a sanfɛ kɛjiw yɛrɛ tɛ dɛ dɔw yɛrɛ bɛ ayi dɔw tun bɛ commune dɔ in sanfɛ Cɔrɔnɔ kari kɔnɔna la hali u bɛ u bɛ dɔw sigi camancɛ la non seulement bisi bɛ fa i bɛna tila k'a ye même ali o bɛ fa mɔgɔw b'u jɔ yen ka fɛn minɛ Cɔrɔnɔ mais fɛn min don a dilannen don norme dɔw de kan ka respecter a kama et puis i b'a sɔrɔ Jefa ye fɛn dɔ fɔ c'est vrai compagnie mɔgɔ ninnu kan k'u ka agents surveiller notamment u ka chauffeurs parce que u ni mɔgɔ minnu bɛ bɔ a caman na u ka compagnie kɔnɔ n'u sera sira la n'u bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛw de ta ka fara kan chauffeur b'o wari empoché o fana tɛ se compagnie bolo donc n bɛ ka min fɔ nin bɛɛ bɛ mara de kɔnɔ yanni k'i ka kuma tigɛ an ba dɔ bɛ yen n t'a tɔgɔ fɔ Segu yen nɔ olu ka car la n tɛ tɔgɔ fɔ kɛ ale tun bɛ ale ka chauffeur n'i y'a fɔ maa caman chauffeur yɛrɛ tun k'a ka jugu wa ne yɛrɛ bɛ tila k'a ka foli fɔ yan mais lui elle est très sérieuse ale bɛ tugu chauffeur ale b'a den ka n'u ye mobili boli ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ a b'a den ka 4x4 ta k'u suit voilà donc n'a ɲɛ b'a la u ye mɔgɔw ta n'u tɛmɛna kasela ninnu kan dɔrɔn faya kɔnɔ a bɛ taa u jɔ a bɛ taa ka mobili jɔ faya kɔnɔ a sari k'a ka mobili ɲɛ a bɛ don car kɔnɔ n'a ɲɛ bɛ mɔgɔw sigi dɔrɔn a b'a fɔ chauffeur kɛ a ka clé d'a ma minnu sigi bɛ k'u ka bɔ mobili kɔnɔ ka mobili wɛrɛ ɲini ale ye chauffeur baden bila ten voilà bon n'o kɛra dɔrɔn la chauffeur b'a fɔ elle est méchante ou bien il est méchant mais k'a sɔrɔ méchanceté tɛ o a b'a kɛ ko dɔ de kama ale b'i soucier a ka client ka vie voilà c'est ça il faut que ko dɔw bɛ an k'a dabila mais n'i da mɔgɔ dɔ la u b'a fɔ ko y'a dabɔ an ka kow la an tɛ wari sɔrɔ an tɛ fɛn sɔrɔ o tuma n'e tɛ wari sɔrɔ o kɔrɔ k'e ka taa mɔgɔw ka mobili fa jamakulu la wa Cɔrɔnɔ ka taa mobili se kasara ma Cɔrɔnɔ n'i ka nafa t'a la a bila sa o si tɛ raison ye o a bɛ maa dimi quoi walayi ne bɛ ka mun fɔ autorité de tɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la sinon ni autorité k'u jɔ jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko bon i ka par exemple compagnie min n'a ka accident cayara kalo kɔnɔ bɛ kalo fila e y'o ye e de ka compagnie bɛ ka accident kɛ ka sababuya kɛ excès de vitesse bɛ fɛn dɔ agrément mun dir'i ma dɛ ka agrément minɛ i la e da bɛ bɔ mobili ko la pewu n'o tun bɛ kɛ walayi u tun b'u ɲɛsin mais comme u b'a dɔn k'a fɔ ko autorité ka sira t'a la corruption de b'an ka jamana in fan tan ni naani bɛɛ la donc u ka sira t'a la olu kɔni olu k'u ka wari sɔrɔ dɔrɔn a banna maa min bɛ taa ni mɔgɔw ye u ka sira t'o tigi la foyi. merci Jefa donc a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn maliyɛnw vraiment nin ye kojuguba ye ko min bɛ k'a kɛra bi an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ ɲɔnɔ sigibaa bɛɛ ye an b'a dɔn a bɛ se ka ɲɔnɔ ka caman b'a la vraiment ɲɔnɔkaw nin gɛlɛyara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ taabaw bɛɛ la ne kɔni bɛ mun fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma n'a bɛ mun kari kɔnɔ an ye lamɛn ka ɲɛ dɛ n'a bɛ kariw kɔnɔ an ɲɛ b'a la chauffeur kɛ bɛ ka a sama i ka n'i sigi fiyewu wuli k'i jɔ i ka taa fɔ chauffeur kɛ ye a ka dɔ bɔ vitesse la walima i bɛ jigin ka bɔ a ka kari kɔnɔ n'a y'a sigi ten
u ka taa mobile dafiri n'aw ye maaw ye dɛ ni ala m'i kɛ bobo kɔni ye a ma essayer ka c'est à dire i yɛrɛ da nɛ minɛ la i bɛ kuma de ne yɛrɛ ne waati ne tun bɛ voyager car na ne tun b'a kɛ bitar trans yɛrɛ la waati dɔ ne delila ka kɛ ne taara ka taama o y'a sɔrɔ ne fo kɔfɛ chauffeur kɛ ni kɛmɛ de tun bɛ ɲɔgɔn na ji faga ne taamana ka mɔgɔw dɔw bɛ sunɔgɔ la ne bɛ ka mɔgɔw yɛlɛ dɔw sɔrɔ ne dabali banna ne taama mɔgɔw bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na n taamana ka taa se chauffeur kɛ ma n ko ça va a ko mun kɛra n ko dɔ bɔ vitesse la walima i ka ne jigin yan nɔ quoi i ka taa ko mun kɛra ko mun bɛ ne na n ko e bɛ ka vitesse mun boli n ko ça c'est pas normal n'i kana taa ne fa n ko ne fa waati ma se n'i ka mobili jɔ n ka jigin ka bɔ a kɔnɔ walima i ka dɔ bɔ vitesse la cɛ u yɛlɛla ne na u ye ne kɛ i b'a ko fatɔ n ko bon n ko n'a bɛ yɛlɛ a ye tɛmɛ aw ka yɛlɛ nka a y'a ka mobili jɔ soit bilayi mi to mobili bolila ka fɛɛrɛ minɛ diyagoya ka jigin tellement k'a don ne dimina u ye fan bɛɛ kɛ yɛlɛ hali minnu bɛ sunɔgɔ olu wulila ko mun kɛra u bɛɛ bɛ yɛlɛ la cɛw ko k'an y'a mɛn k'an bɛ dɔ bɔ a la n ko ayi n ko i bɛ dɔ bɔ a la an y'an t'o la an selen zantigi la ne jiginna ka bɔ a ka kari kɔnɔ ko ne ta ko ne taara ne bɛ kari wɛrɛ ɲini ne taara o ne tɛ n kulonkɛ la o donc n bɛ mun fɔ aw ye maliyɛnw maa si ka n'i sigi karitigi si kunna n'u bɛ dantɛmɛ wale vitesse baw la a y'a fɔ ka dɔ bɔ a la n'u ma sɔn bɔ wa min mun fɔ sufɛla fana bɛ n'a bɛ voyager ala kana cɛ a ka sunɔgɔ dɛ n'i bɛ sunɔgɔ a to n'i seri so la i ka sunɔgɔ n'a bɛ sunɔgɔ a y'a to n'aw sera ka sunɔgɔ n terikɛ dɔ delila ka a kuma fɔ n ye u taatɔ Dakar k'olu kuma la ka taa Dakar mɔgɔw tun bɛ sunɔgɔ o y'a sɔrɔ chauffeur kɛ ni kɛmɛ de bɛ ɲɔgɔn na tɔw tun bɛ sunɔgɔ la maa caman tun bɛ sunɔgɔ la mais ale ma sunɔgɔ vitesse in yɛrɛ fɛ ale tulo bɛ fiɲɛ na ale wulila quoi ale taamana dɔɔni ka gɛrɛ chauffeur kɛ la k'a fɔ chauffeur kɛ ye k'i bɛ ka boli dɛ chauffeur kɛ ko ko n'an ma se joona yanni nin heure cɛ k'a man ɲi ko ci yɔrɔw bɛ yen ale dabali banna ale y'a to la ko chauffeur kɛ sera ka bali k'a fɔ ale k'ale n'u bɛ ko joli kɛnɛ kasa la k'ale ko k'i n'u bɛ mun na mun kasa ko joli kɛnɛ kasa k'ale n'u b'o la ale fana ko chauffeur kɛ ma e n'u bɛ joli kɛnɛ kasa ko chauffeur ko walayi k'a y'o fɔ dɔrɔn k'a y'a jan ka yɛlɛ k'ale ko subhanallah donc ale bɔra sisan chauffeur kɛ kɛrɛfɛ ka taa sigi fo lege la k'a miiri k'a kɛ tan ale kɔni ja tigɛ ale bɛ yɛrɛ na quoi ko 15 minutes plus tard u taara bali mobili dɔ tiɲɛni na wa an k'o fana fɔ dɛ mobili bɛ tile ka tiɲɛ siraw la donc ça aussi c'est important mɔgɔw ka furaw bila sira la u taara bali mobili la dɔrɔn ko mobili de tono kɛ n'u ye ka pan jɛ faga mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la a bɛɛ sara minnu gununnen don olu dɔ de ma sa mais ko fɛn bɛ sunɔgɔ la ko walayi a b'a kale cɔrɔnɔ k'olu si ma bɔ a la parce que i bɛ sunɔgɔ la i t'a dɔn mun kɛra a bɛ kɛɲɛ i bɛ sogo la i kunkolo bɛ taa ci fɛn dɔ la i tɛ se k'i débrouiller yɛrɛ donc u bɛɛ sara donc min fɔ chauffeur voyage fana na faites extrêmement attention a kana sunɔgɔ n'an ɲɛ bɛ chauffeur la vitesse la a kana sunɔgɔ fiyewu n'an ɲɛ b'a la a tɛ ka dɔ bɔ vitesse la a ye taama a ka fɔ a ye kana maloya dɛ i ka wari de sara i bɛ ka don de i bɛ ka t'i taa yɔrɔ la taa fɔ a ye karisa dɔ bɔ a la n'a ko he n ti dɔ bɔ a la n bɛ fɛ ka sinsin o la a b'o bɔ ok ne jigin ka taa i se yɔrɔ la i k'i yɛrɛ ɲini diɲɛlatigɛ in na bi mina si tɛ maaw la an tɛ ko ɲuman yɛrɛ kɛ ka caya i ka sanu juguya la ka taa ala fɛ yen ta c'est très dangereux maaw ka taa i ni bɛ maa kelen bolo o wara ka kulonkɛ k'i ni kunna i b'a sɔrɔ maa baden de bɛ nin kari kɔnɔ minnu nafa ka bon u kan ka taa ci caman kɛ u ka denbayaw la mais u bɔnɛnen filɛ u ni la pour rien ala de b'a dɔn nin ko kɛra cogo min na nka anw ni mun mɛn ko pinɛ cira ko ditɔntigi ma se ka mobili minɛ a taara don kari ni dafile o tɔ la ala de b'a dɔn a kɔni kɛra cogo min na nka nin kɛra maaw ka kuma fɔlen an ye mun mɛn donc maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ taabɔ ye ala ka hinɛ ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ka kuma an ka anazɛri mɔgɔw minnu fana bɛ yen n'olu ka baara ye ka siraw lakana an b'a fɔ u k'u cɛsiri dɛ u ka taa ministère des transports et de la mobilité urbaine ka t'u tinti u k'a lajɛ visite technique ko nkalon b'a la dɛ ko namaraw bɛ ka k'a la mobili baden bɛ ka boli hali Bamakɔ yan nɔ a sotaramaw u man ɲi u fɛnw man ɲi fɛnɛ ɲɛnɛma t'u la u bɛ boli dugu kɔnɔ o tuma hadamaden ye sɛ ya il faut qu'on soit un pays sérieux jamana ɲɛnɛmaw la mobili dɔw bɛ yen n'a sera u b'i minɛ bon an b'a ɲini fana n'u bɛ ka taa Segu n'u sera Zandigila ninnu u bɛ contrôle kɛ an b'a ɲini an ka polisi minnu bɛ yen u ka dɔ fara contrôle u ka sabali sa u k'u contrôler n'u ɲɛ b'a la mun man ɲi u k'a fɔ he aw fɛn bɛ nin mobili kɔnɔ a bɛɛ ka jigin ni tigi ka mobili man ɲi a ye jigin a ka mobili wɛrɛ ta o bɛ se ka mɔgɔw kisi an ka sérieux dɔn ka ko la walasa an balimaw n'an sinjiw bɛ se ka kisi cogo jumɛn accident ma accident mun kɛra nin waati damadɔ in na maliyɛn walayi a ka ca ni tan ye Segu sira ne bɛ mun kalama o ye 5 ye seliba surunyani mun kɛra maa mun sara a la maliyɛnw a da tɛ se ka fɔ hali minnu ye an ka finitigilaka dɔw fana bɔtɔ olu fana accident ka sira kelen kan olu fana kari dɔ donna ɲɔgɔn na dɔ kɛra kasila fana an kɔrɔ yan kɔsa in na o tuma accident bɛna tila an bɛɛ la wa accident bɛna an bɛɛ faga nin bɛna kɛ sababu ye an bɛna sira hali kari don ɲɛ ka voyager nka kɔni bɛ mun fɔ ye n'aw donna ni ɲɛ b'a la cogoya tɛ ka se i se yɔrɔ la n'i donna kari kɔnɔ kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ fiyewu an b'o ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka partager wa bɛɛ ka nin kumakan ninnu lamɛn c'est important wa ministère fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la ANASER ka jɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ foli lase Segu sigibaa bɛɛ ma Segu journaliste an b'u bɛɛ fo ka gouverneur fo ka waleɲuman dɔn protection civile ɲɛmɔgɔ ni o ye Jean Gabriel Kulibali an b'a fo an y'a wele a ye kunnafoni minnu d'an ma o ye nin ye ka foli lase Segu 24 fana ma ani mɔgɔ bɛ Segu kɔnɔ an b'u bɛɛ fo an bɛ taa sujet sabanan na maliyɛn ani naaninan o ye Tɔnbɔkutu ye
Ankila Tombouctou c'est la cité des 333 saints. Oui, Tombouctou wele tini. Maliens an balma munun be Tombouctou marala. An balma munun zigime Gundam. An balma munun be Gourma Raourous ankila olu be Tombouctou marala. Maliens ku dekumbe de ku dekunedu. Mun de be aya partager pour que anga se go douleur partager. Aya partager wala sa famo ko boa kala mako an bora kala mamu be ka ke Tombouctou ko Tombouctou ko ya wele. Ko sigida do ya wele Maliens ku bina conférence badike. Ni ya dogo kungelenye réseau betikeme ko Tombouctou kono réseau betikeme ko korofo la de amna klaka kamale wula apna do ala réseau tikeme o doron de Maliens ko lu ko courant ndigeme munu me baraka ni isako e yaro o e credit ko de o nyati ka sore wari ci nyati ka sore lu tikeme ka bo jiena pew utado mungira on vona ko anda do mungira na cey kuma dama do fokum ulu munu ngeme ka obliga jo sabati ko jekulu to da ko collectif ndado SOS et réseau je ne sais pas au nord amina kamale wele adamina do alaka wala atoko ko monsieur Asuman Ali Jitouri koroborodo akungo ko atafo bamananga na ko fo nazaraka ngwa mangu tari asoma jume nazarai akuma ka somgo shiti nazarai ku koroboro ngo bongi ba fo bamananga na wala me ba fo koroboro kana un nazaraka defoya donc akilila nya fo ay buyari karama kono ma doya nga c'est pour que ka irala ka fo Maliens mun bi ka on lame ubi to dungadi o yoro koroboro fi nazarakan kadu ko sobe o wori kan ko bulu nga ngo bitay fo bamananga na mo ba famia so isoma shiti nazarai imo ke tay mam so tay miti bla folla on asra yati nazarakana on mam bambanga kawndi la wala sa barka be saka durla chukuna donc Maliens aya partager amina et monsieur Asuman Ali Jitouri soron watina wala sa ka saka fengwanye monsieur Touré salam alaikum. Wa alaikum salam Thierno, bonsoir, comment tu vas? Ay tarbashiti la koni bachi foyti alhamdulillah. Ah ikana nazarakan fo yade comment tu vas ou tere ba fo tarbashiti ah ko bajite nete ko mana game ko sobe men ben debrouiller na la sona ay bitay hebe bitay fo ne inchallah bitay ngoni ba fo donc maintenant mi fait qui présenter et Asuman Ali Jitouri joni ne Asuman Ali Jitouri ne bogunam e bogunam mais aw men siglembe Bamako ne ga baraye enseignement kam go kala aw dombe ko mun kera nord la o kera sababu ya jekulu do sigi wani yo jekulu porte parole o ka kuma la selay o jekulu mi a jekulu to bon jekulu oui SOS et réseau téléphonique au nord on veut parler à nos parents réseau téléphonique au nord on veut parler à nos parents on va faire comment en parents fait mon be nord là muna aye o jekulu sigi ayo jekulu sigi parce que ko mun be ka ke nord la anya ye ka foko ina fo mo ti ka ke ko koyi semaine kelen 600 Thierno adamena mardi temene tarata temene biye tarata yi donc semaine kelen et gundam am se ka fo adamena kabine mopti parce que a quel ni temena moti ka ni kilomètre hake doye ite réseau soroble ite réseau soro ite réseau soroble wa réseau flabé malitel ni orange be Allahu akbar wa première mi réseau problème de communication drone comme on veut le drone et 600 électricité ko bala moy courant ko yi parce que ba no anga compteur chama be isago yi wa isago se ka soro se ka recharger ni et orange money te ani réseau te orange money be soro wa ati soro wa abaden de be mun uka ube dibidi labi ube dibila wari uka wari bubulu énergie be barala uka dugula mais ou se ka soro courant soro parce que isago tigelen do wa se ka recharger o baden de be Allahu akbar o ye guname ambe gunamundo même ko chamambe muno be citation kelena mais problème yere mi Thierno problème mi mogo shite kuma mogo shite ka kuma normalement ni ni ko sugun kera mogo folo mun kan kuma o ya anga ministère de communication ye mun dolembe communication siraka o de kan fen fo mogo ye mun be mogo hakili sigi amo kuma me halna fora ngoni mame mais est-ce que Allah dunya la ala dunya la sigatala ambe mogo do muye gundam kayere muya yere ga mogo ye mun be barake nyogon fe ulu ya fo ka kuma serame afa
o de basi an yɛrɛ bɛ mun kalama maliyɛn bɛ bɔ mun kalama o ye fɛn mun kɛra kunu premier ministre ka kuma ye an yɛrɛ ka député dɔ bɛ yen mun tɔgɔ ye Nasser o ye Gundam yɛrɛ den ye Gundam commune cercle den de don yɔrɔ dɔ den de don ale sera kuma la yɔrɔ dɔ la ka o kuma ɲɛfɔ premier ministre yɛrɛ sigilen ɲɛna mais premier ministre ma fɛn fɔ o la a ma jaabi di o la a ma jaabi di bon hali na jaabi fɔra an kɔni m'a mɛn premier ministre ma foyi fɔ o la mais problème yɛrɛ min ye Thierno mɔgɔw yɛrɛ u t'a dɔn u bɛ mun fɔ yɛrɛ parce que foyi tɛ ka fɔ olu ye foyi tɛ ka f'u ye version caman de fɔra mais an yɛrɛ t'a dɔn mun ye tiɲɛ wa mun ye nkalon ye version jumɛn dɔw fɔra an ye k'a fɔ ko jihadistes de relais mun bɛ nord bɛ servi mun bɛ kɔnna k'o de tiɲɛna olu ko ko u bɛ ka dilan mais a ma ban fɔlɔ dɔw fɔra an ye ko gouvernement yɛrɛ b'a ko kalama mais ko min mun don a bɛ an bɛɛ nafa mais Thierno ni gouvernement ye ko min bɛ an nafa mun n'a t'an hakili sigi tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka fɔ fɛn kan ka fɔ n'a ye sɔrɔ fana jihadiste de don mun na gouvernement a tɛ an rassurer k'a fɔ ko mun kɛra a kɛra tiɲɛni de kɛra mais an bɛ ka ko bɛɛ kɛ pour que a ka se ka ɲɛnabɔ vraiment o tuma Tombouctou ni Gao ni Kidali ou bien Moti fan de olu tɛ Mali la wa ɲininkali gɛlɛn ni nin ko kɛra mɔgɔ si tɛ kuma o bɛ mun yira o b'a yira i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔw la mɔgɔw b'o de fɔ mɔgɔ minnu bɛ nord Gundam mɔgɔ minnu bɛ Tombouctou mɔgɔ minnu bɛ ɲafɛn kɛ mɔgɔ minnu bɛ dire sisan maa caman de bɛ u ka mɔgɔw sara yen u tɛ ka se sɔrɔ ka information di mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ o caman kɛra mun ye kasara ye ou bien mun ye ci gɛlɛman ye mun kan ka taa Gundam mun kan ka taa dire mun kan ka taa nord la u bɛ se ka di cogo di a ka gɛlɛn i bɛ se ka sigi ka radio Mali lamɛn communiqué bɛ ka kɛ kɔrɔbɔrɔkan na dɔrɔn i b'a mɛn karisa sara est ce que o yɛrɛ tɛ jatigi ye wa tiɲɛ la o mɔgɔ jatigi mais o bɛ kɛ o parce que u ma lasɔrɔ in la e ma kuma mɛn fɔlɔ yanni radio Mali kana fɔ o ye baara ye i ka wari bɛ Orange Money la e mɔgɔ b'a la i tɛ se k'a sɔrɔ Allahu akbar an yɛrɛ sera ka solution kelen mun sɔrɔ sisan wa wala an bɛ Gundam jeunes fɔ parce que Gundam jeunes dama dɔw bɛ yen minnu bɛ ONG humanitaire ninnu baara la yen très bien wa olu sera ka u ka parce que u bɛ baara kɛ ONG minnu na réseau dɔw b'u bolo u bɛ baara kɛ u y'u ka baara kɛ minɛn de u bɛ connecté o la parce que a bɛ se ka connecté k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ Orange ninnu fɛ donc o la u bɛ connecté WhatsApp la wa u bɛ mɔgɔ dɔw dama dama ninnu mɔgɔ minnu bɛ na olu fɛ u b'u ka code de rechargement compteur isago d'u ma olu fana b'a caman ka tila ka mɔgɔ dɔw numéro caman u ka mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ an b'o mɔgɔw wele an bɛ numéro d'a ma b'a fɔ karisa de ko k'i ka crédit recharge i b'i ka rechargement kɛ yan nɔ i k'a caman o tigi bɛ n'a ye message sɔrɔ a bɛ rechargement kɛ a bɛ message sɔrɔ a b'a caman an fana bɛ copier coller kɛ an b'o ci o numéro kelen na o fana b'a kɛ bout de papier la a b'a di mɔgɔw ma u bɛ taa di u tigiw ma comme ça on arrive au moins an sera ka mɔgɔ compteur 40 compteur 60 kunu ni kunna sini u sera ka recharger mais Thierno mɔgɔ mun ka mɔgɔ tɛ yan dun vraiment mɔgɔ mun se t'o ye dun o kɛ cogo di a ka gɛlɛn franchement an b'a fɛ ka dɔn dɔrɔn mun de kɛra on veut juste être rassuré quoi mun de kɛra problème bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn u k'o fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn a bɛ mɔgɔ hakili sigi quoi Touré ni waati in na Jɛfɔ ka bɛ n kɛrɛfɛ Alajo ɲininkali dɔ b'aw yɛrɛ bolo ɲininkali dɔ b'e bolo a Jɛfɔ d'accord donc maintenant olu ko ɲininkali t'u bolo maintenant kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ aw bolo a bɛ se ka kɛ faamaw tulo bɛ i la ka ɲɛsin nin ko in na kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo votre dernier donc e ye wele sisan a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɔra réunion de la rencontre la an ka jɛkulu mun fɔra ye sisan donc an ye ko mun lasigi ɲɔgɔn kan ko ye mun sigi ɲɔgɔn kan an ko jeudi déjà jeudi naten voilà an bɛ conférence de presse dɔ kɛ an bɛ presse bɛɛ wele pour que bɛɛ ka bɔ a kalama mun bɛ ka kɛ voilà on a une conférence presse kɛ voilà initiative dɔw bɛ yen an b'o da parce que an ka laɲini min ye dɔrɔn faamaw k'a dɔn nɔrɔmɔgɔw bɛ mun na an minnu y'u den ye mun bɛ an se kan an bolo fila bila an sen kan k'an sigi tɛ c'est vrai a bɛ se ka kɛ an tɛ se ka bɛrɛ kɛ mais an bɛ se k'an ka kuma kɔni lase olu ma n'u y'a minɛ o don n'u m'a minɛ fana bon an bɛ ala minɛ vraiment voilà o de don quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la nord man kan ka silence mun bɛ ka kɛ quoi o silence an tɛ k'o de faamu vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan ala ka fura sɔrɔ a la Touré an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn vraiment merci beaucoup merci bien mais aw bɛ sɔrɔ cogo di aw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn i bɛ se ka wele an ka numéro kan a ka numéro jumɛn a ka numéro jumɛn 76 74 84 41 n'aw wele la dɔrɔn a bɛ sɔrɔ
n'a wele fana ma sɔrɔ ni maa min fana kunnafoni wɛrɛw t'aw bolo olu bɛ se ka wele o la n'ala sɔnna awɔ insha Allah ka fura sɔrɔ a la amina arabi Thierno merci beaucoup merci Touré an b'i fɔ an bɛ waleɲuman dɔn merci beaucoup d'accord donc Alajon an b'a laban rapidement kɔnɔfɔ jumɛn b'i bolo ka ne kuncɛ i bɔra ka nin mɛn Thierno ni ko malala ko do kuma la ko dɔ bɛ kɛ Mali la i b'a fɔ k'i bɛ jungle de kɔnɔ quoi n'a fɔra ko réseau mobile nana ka se ka anw fara ɲɔgɔn kan ka anw gɛrɛ ɲɔgɔn na réseau ka tigɛ duguba de don dɛ Tombouctou de surcroît an b'a dɔn problème bɔra a yɔrɔw la 2012 fo ka se bi ma donc fɛn bɛɛ de kan ka kɛ prétexte kana se ka sɔrɔ an bɔra crise min na an ka segin o ɲɔgɔn na wɛrɛ la c'est vrai il bɛ sɔrɔ ko dɔ kɛra a solution t'i bolo sisan mais le minimum que tu puisses faire quand même c'est de communiquer sur la situation c'est de communiquer Thierno e gouvernement ka communiquer mɛ a kan et puis min yɛrɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ bila n'an y'a mɛn fana an b'a bila très ka page kan u ka se ka bɔ a min bɛ mɔgɔ bila hors de lui o de ye k'a fɔ ko premier ministre kunturu o bɛ ɲininka a la o fana b'a question zapper ka tɛmɛ a y'o de fɔ sisan o ye wɛrɛ de ye dabali ban c'est nos parents qui vivent là-bas Sogɛli yɛrɛ du bɔ nord de la Sogɛli nord oui mais ale man ka tɛmɛ nin kan o a ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye Thierno mais Sogɛli man ka nin kɛ o mɔgɔ ye b'an ka marabolo ɲɛmaa ye puis bɔ nord la nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Sogɛli nin tɛ se ka faamuya quoi et puis ale yɛrɛ ye nordiste et puis n'a fɔra ni problème bɛ ninnu na tan u kan ka fɛn dɔ kɔni dɔn une semaine c'est trop si c'est 2 jours 3 jours peut-être u bɛ se ka espérer Thierno mais une semaine hali 2 jours 3 jours ka jan o i b'o dugu la i bɛ sɔn ka boli ka bɔ yen o i bɛ yɛrɛ ɲini ka taa yɔrɔ dɔ la parce que o ye kabako de ye o Thierno tigɛli la hali 1 jour ka jan n'o y'a sɔrɔ nin kɛra ka Thierno to M5 RFP comité stratégique ɲɛmɔgɔya de la nin tun ye nouvelle arme de guerre de ye a bolo contre le pouvoir mais e bɛ se ka nin faamuya cogo di Thierno diɲɛlatigɛ tɛ se ka kɛ bi ni communication ni électricité tɛ se ka kɛ an bɛ waati min na jamana ɲɛmɔgɔw de ko pour que énergie kana se ka dɛsɛ parce que avec les compteurs conventionnels u ka juru tun bɛ ka yɛlɛ mɔgɔw la compteur prépayé nana donc mɔgɔ caman b'o recharger sisan nɔ téléphone mobile in de fɛ o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ yen hali n'i taara énergie la réseau de bɛ a recharger mais Thierno une zone de crise ala cɛ o ka tila ka taa tomber dans le noir mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn il faut imaginer le mal que ça va causer et puis nos autorités sont là elles se taisent là-dessus ou te fɛn fɔ bon ni mɔgɔ min kumara nin fɛnɛ la minnu t'a faamu olu b'i ta k'i kɛ fasoden jugu ye or ça ce n'est pas normal parce que le minimum des choses i bɛ min kɛ o de ye ka communiquer sur la situation ka mɔgɔninfin rassurer vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan merci Alajon je fais rapidement i fana bon je pense que Alajon ye fɛn caman fɔ d'ailleurs n bɛ se ka fɔ a y'a bɛɛ fɔ mais sauf que Maliko ye kabako de Thierno c'est-à-dire que an bɛ yɔrɔ dɔ datugu yɔrɔ dɔ bɛ dayɛlɛ quoi i n'a fɔ cɛ dɔ bɛ to k'a fɔ ko chaque jour qu'on dort qu'on se réveille ko il y a des nouveaux dossiers Maliko ye o de ye quoi c'est-à-dire chaque jour i bɛ kuma de mɛn min b'i dabali ban i yɛrɛ t'a dɔn en réellement e bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la quoi i b'a dɔn problème sisan a bɛ anw yɛrɛ marabagaw bolo ko Mali dan ye Bamakɔ ni Kati de ye Thierno il faut que mɔgɔw k'o faamuya quoi a b'an marabagaw kunna ko Mali dan ye Bamakɔ ni Kati de ye et que le Mali est très vaste donc le Mali est vaste ninnu ka problème a ka kan u ka wulikajɔ sabati a la i n'a fɔ Alajon y'a fɔ cogo min na yanfɛ yɔrɔ in filɛ nin ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko degun bɛ Thierno ɔ n'a fɔra ko courant ka tigɛ olu la téléphone ko yɛrɛ o bɛ faamuya sa mais courant ka tigɛ Thierno maa tɛ maa dɔn a ka jugu dɛ ɔ kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ka kɔrɔ maa tɛ maa dɔn courant tigɛlen Thierno ni dɔ taara don i kan ka taa kɛ règlement de compte ye ka t'i fa dun i ka denbaya kɔnɔ i bɛ mun de fɔ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko zone minnu ni difficulté b'a la ka kɔrɔ ni autorité yɛrɛ b'a kalama o n'u y'a alerté nin suguya la a ka kan ka wulikajɔ sabati walasa ka se ka solution sɔrɔ o la n'a ma se ka solution sɔrɔ a y'a lajɛ kɔni ka communiquer ni fitinin dɔw kɔni kɛ pour que k'a yir'u la k'a fɔ ko vraiment degun min b'aw kan an y'a degun dɔn wa an bɛ ka solution ɲini a la o bɛɛ bɛ maa hakili sigi quoi mais n'aw ma kuma a kan aw ma foyi fɔ a kan Thierno hali ni ne yɛrɛ bɛ Tombouctou bɛ n bɛ Gawo n bɛ se ka fɛn dɔ miiri n b'a fɔ ko jamana yɛrɛ marabagaw ka sira tɛ anw na donc il faut que u ka wulikajɔ sabati rapidement maa minnu bɛ degun na o kɛra Tombouctou o a kɛra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ye Thierno u ka wulikajɔ sabati parce que an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔw commencera n'u degunna dɔrɔn Thierno u bɛ walew dɔw de sabati parce que u b'a yira u b'a bila u kunna de k'a fɔ ko autorité ka sira t'u la donc yan'a ka se o la u ka wulikajɔ sabati a banna voilà merci beaucoup Mamadou Djefaga alias Jefjer walima marabolo ɲɛmaa n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka foli bila Abdramane Kulibali alias Alajon
ale tɔgɔ in ka nɔgɔn kosɛbɛ donc ka foli bila aw yɛrɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan naani fɛ Cɔrinon Ndiaye bi aw fo ka waleɲuman dɔn l'enfant de Segu du Futa Toro ni kunnafoni nin de tun bɛ an bolo a ka Cɔrinon Décrypte kɔnɔ hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a ɲini hali bi Ala ka laɲiniw sabati Mali kɔnɔ Ala ka si ani kɛnɛya d'an ma ka labanko ɲuman d'an ma an b'an kanubɔ fo diɲɛ fantan naani fɛ ka Wule Jane fo Faransi ni waati in na ka Mahmoud fo Espagne a n'a furumuso ɲuman ni o ye Mahmoud Dambele an ka foli bɛ bila an kanubaa bɛɛ an b'a fɔ aw ye Ala k'an bɔ su la au revoir. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, madame. Comment est-ce? Monsieur Koulibaly. Ok, pardon. Monsieur Koulibaly. Ah, merci. Je me rappelle, c'était pas chez moi. Je me rappelle. Ah, ok. On a fait encore un qui est comment fournir la vie. On a 600. L'histoire de service à la baraille de ces la calana. Elle a lancé la parole, parce qu'elle a tout cassé la formation qu'elle se bat. Ah, écoutez, on a ça, il faut aller à la gueule. Nous, on a dit que l'on a double semaine. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ k'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔ sabati ka na ni américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a ka ɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka donna ye an ka ban Maliba kɔnɔ Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye américains ka dun ka faw taasiraw la boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛnya yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a ka ɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma américains u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko Quaker Magic Mega Store u daga bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52 Magic Mega Store i kɛra maliyɛnw jigi Eri duru soso ki
Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ Cosmetics.